tunakuwa tukirudia kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko, ambao kila mara kwa utangazaji anakuwa ni mimi Judith Sifazaliro, anakuwa mbele ya utangazaji. Patrice anakuwa akiweza kushikilia mfundi, na kama kawaida nitaweza kukupatia sujet ama mada ambayo tutaweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Unaona kwamba hali ya usalama mdogo inaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini na katika mji wa Bukavu kwa sasa, na tunaweza kusema ya kwamba kata Panzi inakuwa kama epicentre ya usalama mdogo kwa sasa, inaripotiwa mjini Bukavu, na mamsi ya Mudusa inakuwa usi ni cible ya wale wa mabandia wanaomiliki silaha ambao wanakuwa wakifanyia kila mara wakaaji na kuweza kuwakosesha amani. Hiyo tutaweza kuzungumzia nini inaweza kufanyika ili amani iweze kupatikana mjini Bukavu kwa sasa, inakuwa ikiongozewa na ikitawaliwa na kundi ya AFC M23. Na pia tutaweza kuzungumzia kuhusu assainissement, namna gani mji wa Bukavu kufanya nini ili kuweza kuepukana na maafa mbalimbali ambayo yanaendelea kuripotiwa mji wa Bukavu wakati mvua kali inaponyesha, kama vile uliweza kuona siku ya kwanza mvua kali iliweza kuripotiwa kwa mjini Bukavu, na tuliweza kuenregistrer madega mbalimbali kama vile kwenye kata Ndendere kulikuwa madega iliweza kuenregistrer. Uliweza kuona kwenye Place de l'Independance namna gani kuliweza kuonekana uchafu nyingi ambao uliweza kuonekana sehemu hiyo, ijapokuwa tunakuwa tukifelicite meya wa mji wa Bukavu ambaye aliweza kuonesha souplesse. Na siku ya pili kulikuwa ni kundi mbalimbali ambazo zilionekana hapo, autorité politique sa vile administratif militaire walikuwa hapo kwenye nafasi ya huru kwa kuweza kuangalia namna gani kudegager hiyo nafasi na kuweza kuirendre tena iwe propre. Nini aussi inaweza kufanyika mjini Bukavu ili hali ya uchafu kadhaa isiweze kuonekana, na kwamba wakuu viongozi waliweza kuansoe kama salongo itakuwa nafanyika chaque samedi de 8h à 11h, na tunakuwa tukiona kisi wakaji wanataidi, la ijapokuwa hiyo uchafu mwingine unaendelea kuonekana sehemu zimoja, na kama wakati mvula inanyesha kunaonekana ma débordement ya mvula, kunaonekana madega, kunakuwa udongo ambao mnyonyomoko wa udongo ambao inaendelea kuonekana, kunakuwa ni masitu impropre zimo ambao wakati mvula inanyesha inakuwa ikileta madega hapa mjini Bukavu. Hiyo ndio itakuwa mambo mawili ambayo tutaweza kuzungumzia kwenye kipindi hiki Uwanja wa Mabadiliko. Unajua siku peke yangu ndani ya studio na kwa na walikwa ambao kwa pamoja tutaweza kuzungumza kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko, na kwa naye Godefroid Muimvwa, anakuwa conseiller du gouverneur du Sud Kivu en charge la justice de l'intérieur et de la sécurité, de la fonction publique et de l'emploi et prévoyance sociale et affaires coutumières, ambaye atakuwa ndani ya studio hii. Ndugu Godefroid, amjambo na karibuni ndani ya studio ya Radio Sven. Jambo sana mama, na shukuru kwa kuweza kunialika tena hapa ili niweze kuongea moja wala mawili kuhusu usalama na usafi ndani ya Sud Kivu, hususan hapa katika mji wa Bukavu. Asante sana ndugu Godefroid sababu umeweza kukubali mwaliko wa Radio Sven. Nakuwa naye Emmanuel Baleke Mufla, anakuwa ni mkaaji wa kata Panzi ambaye anapatikana kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Na msalimu ndugu Mufla, amjambo na karibuni kwenye kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Amjambo mama, nashukuru kutukumbuka tena sisi watu wa kata Panzi kuja kueleza magumu tuko nao ndani ya kata Panzi. Mimi ni mkaaji wa Panzi na tutapima labda kudiskite pamoja mambo yanaleta usalama mdogo ndani ya kata Panzi, na kuangalia kisi ya kupana labda mapiste fulani ya solution kuhusu usalama mdogo, sababu question ya usalama mdogo inahusu watu wote, na kuangalia kisi tasumulia juu ya mazingira. Eske jana usiku wa jana hakuna maafa iliweza kuripotiwa kama insecurity iliripotiwa kwenye kata Panzi? Kata Panzi kwa jana parce que tutazungumzia en profondeur juu ya usalama mdogo. Ndio nisikia kama ngambo ya kule ngambo ya kata Panzi hapana, lakini Mudusa, ngambo ya Mudusa kulikuwa mambo.
kwa mambo. Asante sana kabisa, na tunakuwa tukisubiria wengine waliko ambao wataweza kufika ndani ya studio. Desire Ntahira ambaye anakuwa communicateur wa Caucus communicateur wa Caucus républicain kwa hapa jimboni Kivu Kusini. Nick Mutiki naye ambaye ataweza kuwasili ndani ya studio hii, ambaye anakuwa ni mwanamemba wa shirika la raia. Kama utapenda kuparticipe kwenye kipindi hiki uwanja wa mabadiliko, tunakuwa na namba za studio ambayo tunaweza kupana. Unaweza kuita ama unaita en direct, lakini ndapana tahadhari ukiita kwenye kipindi uwanja wa mabadiliko, l'émission pédagogique, sio kipindi ya kuja uanze tukana watu ama ufanye hiki na hiki. Ukiita avec objectif, kama utapana piste de solution ama maoni yako, unaweza kuipana kwenye kipindi hiki kupitia 09 92 93 82 16, 09 92 93 82 16, 084 30 35 225, 84 30 35 225, na kwenye page YouTube yetu ni Sven Media.info, na kwenye Facebook inakuwa ni Radio Sven. Unaweza kufuata kwenye kipindi na utapana maoni yako na tutaweza kuisoma. S'il te plaît, usiniandikie kwa numero privé yangu parce que si tasoma message ambayo itakuwa kwa numero privé, tuma ujumbe kwa hizo numero mbili na zinakuwa kwenye WhatsApp, tutaweza kusoma ujumbe wako. Na kama vile nimetoka kuambia, mada ambayo tutaweza kuzungumzia kuhusu usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini na mji wa Bukavu. Na kwa sasa kunakuwa ni kila mara kunakuwa ni hali ya usalama mdogo, kunakuwa ni mauaji ya wakaaji hasa kwenye kata Panzi ambayo inakuwa kabisa tuseme kibatre record na usalama mdogo. Kila mara kunaripotiwa mauaji, kunakuwa mamida ya saa moja ama 18h30 19h kunakuwa hali ya usalama mdogo ambayo inakuwa ikiripotiwa sehemu hiyo. Mabandia wenye kumiliki silaha kama vile wanasema mashirika za raia wasiojulikana wanavamia wakaaji na wanakuwa wakibadepouiller kuwapeleka vitu, kupeleka mali, na wanakuwa hata wakiwamalizia wakaaji maisha. Na Bagira aussi hapa récemment vers vendredi kulikuwa hali ya usalama mdogo ambayo iliweza kuripotiwa mlimiti ya Bagira na Kabare. Usalama mdogo uliendelea kuripotiwa kwenye groupement ya Mudusa. Tuliweza aussi kuenregistrer maka ya mort vile kwenye sous village ya Ihemba kulikuwa mkaaji ambaye aliweza kuuawa, na operation ilianza de 20h à 2h du matin kwenye groupement toujours ya Mudusa huko Kabungo. Kunakuwa nyumba 10 ambaye aliweza kuuawa, na kwenye Mulengeza Premier Avenue Munene kulikuwa binti ambaye aliweza kupigwa masasi na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana, na hiyo inakuwa tu ni usalama mdogo. Makioski des boutiques Biblifone ndio inakuwa pour le moment cible ya mabandia wenye kumiliki silaha pour le moment. Kwa pamoja tutaweza kufahamu, tutamchukua Godefroid Muhivwa parce que yeye anakuwa ni conseiller waliwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini chini ya uongozi wa FCM M23 liwali Patrick Busubwangu. Godefroid, kwa sasa hali ya usalama mdogo inakuwa sio nzuri mjini Bukavu, na nyinyi kama vile viongozi ambao mnaweza kupromettre population sécurité kuweza kuwachunga hao na mali yao, lakini hali ya usalama mdogo inaendelea kuripotiwa. Namna gani mnakuwa mkifanya ili wakaaji waweze kusikia kwamba wanakuwa katika hali nzuri, na namna gani mnafanya kwa kuweza kupiganisha hali ya usalama mdogo? Asante sana mama. Kwanza acha nisalimu wananchi wenzangu wa mji wa Bukavu na kuweza kuwapa pole wale ambao wamepata hapa na pale shida, lakini kusema ya kwamba hali ya usalama ni mbaya ndani ya bila Bukavu, hiyo ni kazali ni kutia juu sana. Hiyo anasema mettre la barre très haut, yani kuweka ile hali kuiweka nafasi haipo. Ulisema vizuri mama ya kwamba hali ya kata ya Panzi, na ukasema Mudusa, na umesema Kabare, Bagira na limite na Kabare. Godefroid, ndakusinyale kadogo, kuna kwa mpasha habari mwenzetu ambaye jana alikuwa aussi attaqué na vijana hajue, donc akona toka Mufet anakuwa naenda nyuma ya soko ya Nyawera, aliweza kukua agressé na waliweza kumdepia na vitu ambavyo alikuwa nani mpasha habari jana usiku vers 20h côté ya Nyawera. Ile nilikuwa ningali nakwambia kwamba ukiglobalize situation mbaya pale unaenda mbali sana. Ndio.
ninajua mimi ni mkazi wa Bukavu na miaka kadhaa. Haya mambo ya ukombozi nilikuta hapa, nilikuwa najua hali, nilikuwa directeur de cabinet ministre de l'Intérieur tangu 2019 hadi 2021. Nilikuwa na gérer ma situation sécuritaire, ninajua kukompare hali. Ni kweli mwanzo ya wakati ukombozi umeingia hapa, imekuwa hali nguvu kwa kuwa watu ambao walikuwa na bebea silaha waliotoka katika gereza la Bukavu walikimbia na silaha nyingi sana, wakaanza kuzitumikisha zidi ya watu. Watu wakaanza kupata shida, kuwawa, kunyang'anywa mavitu na vingine, lakini hali imedhibitiwa. Ilikuwa kuita, ukiita ya kwamba mtu iko nagusa kwa mlango wako, pale pale askari wanafika, wanakimbiza ule mwizi, wala wanamkamata. Donc ile ilifanyika. Kwa leo Ibanda, isipokuwa kata la Panzi, Ibanda ni salama. Hiyo kwa kidogo ya watu kukamatwa, kunyang'anywa pesa, mtu mmoja au inaweza wezekana, ipo, tunairipoti hiyo na kuwaka. Ukienda Bagira, hata Bagira hiyo nayo pia, isipokuwa ile ngambo ya Mulengeza kule, kwa Bagira nazunguka Bukavu mzima. Mulengeza naye ile maavenue Mushu, Mulme Munene, Premier 2, je pense na 3, huko matatizo, unaona nyumba zinajongeana sana, wanaweza ita usaidizi huko, naita mko wapi, unaona mtu angali karibu kilomita 2 na wewe mbali sana katika manyumba, inakuwa vigumu kuweza kumfika huko. Hiyo mafasi kuna hizo shida. Nkafu alikuwa naye hii wakati alikuwa na shida, lakini zimekwisha. Hata Panzi ni mwenzetu, ni wapanzi huyu, kulikuwa matatizo sana. Unaona watu wanaenda barabarani wanajitapa, si hapa muje mtukute hapa, walichukuliwa mpango na yale mambo yamekwisha. Lakini ndugu Godefroid, kuswali kadogo, quelque part unasema ya kwamba kunakuwa nyumba kama vile zinakuwa zinasungana, ndio inatuma hiyo inaweza tuma kusikwe intervention wakati kunakuwa attack sana kabisa. Huo Kazaro tauliza veni gani, tuko hapa, uangalia kuna kioske moja waja wanarudia hadi muizi anaiba. Est-ce que hakuna communication directe entre supposons que des cadres de base na service ya intervention ambayo hata mimi nina namba zangu hapa, nitazipana baadaye, wanaweza kuwa wananiita. Nitakwambia kwamba ile ndio tuko nayo shida. Mtu atakwambia address yake, kwa kusema jiretrouver ni wapi ni shida. Unaona kama sisi tuko mvila, ukasema unafika kwa Makinja, una prolonger ngambo ya hivi na hivi, pale watafika 5 minutes ni mingi. Lakini kama unatafuta ku intervenir face au Mulengeza, ni hatari. Mais Godefroid, ville ya Bukavu kuna kwa construction anarchique, kuna kwa des constructions hairespecte urbanisation, donc kwa koza kupata njia sio kopesi. Kwa nini tu? Est-ce que ni Panzi tu ama Bagira ou bien Mulengeza ndio tu haba respecte norme urbanistique, na tuma services za security hazikuje kwa haraka kwa kwanza. Zinakuja kwa haraka, hiyo nakwambia. Inafikaka wakati moja tunakuwa na shida kufika kwenye mtu iko, lakini tumeambiwa watu wanatoka. Hakuna siku washaambia watu ya kwamba hapa kuna mtu anatutatiza, watu wasifiki. Wanakuja, wakifika inakuwa ni kutafuta wapi iko wapi ni wapi pale, inakuwa ni problem. Donc hiyo ndio shida tunapata. Ndio maana uliona governor Busubwangi mheshimiwa alisema ya kwamba tusione tena katika Bukavu mtu wa kujenga nyumba ya 6/3 4/5. Unakuta nyumba zina banana, kwa kusema upitisha hata sanduku la kuzika mtu anapita kwa linjanja huko juu. Ni shida. Utaendelea namna gani? Kuna saa hata mwizi anakuambia wewe ita tuone, kwa kuwa anajua wakati wowote ule ataiba hadi anamaliza service ngazi zinatafuta wapi. Mko wapi? Tuko hapa baba, hakuna gizi ya kupawa. Hiyo ni kweli. Tunajaribu kuangalia jinsi gani tutajere meme ile kujenga.
je ne sais pas kama haiko trop tard, lakini tuko tunalimite deja, tunasema mtu kujenga sasa ni 20/20. Kama hauna 20/20 usiende nunua, utapoteza pesa zako za bure, hata utajenga, tutabomoa, tunapanda miti. Que des fois en attendant que il ma mesures zikuwe prise kwa kuweza kuproteger population, donc kwa maka urgence avant que t'as pas na fiche de solution, mnawaza kufanya nini dans les cas d'urgence kwa kusaidia population? Zipo na tayari zipo na watu wako nasaidiwa. Hiyo Mlengeza kwa mfano, Mlengeza ile parce que kuna kwa Mlengeza premier na Mlengeza de kwenye Katapanzi. Ndio, angalia sijajua mzuri ni wapi wanaita avenue Mulume Munene 1 2 na 3. OK, ni côté ya Mlengeza de donc côté Kamagema et puis Mlengeza premier. Juu. Huko ni shida kwa kuweza kupata njia ya kupita uende usaidie mtu. Hata wewe uko ndani ya nyumba yako kupita, uko naambia mwenzako natafuta pita. Kama hamuna ambo term, basi utafika kwako. Hiyo ni shida tunapata, lakini wa chef d'avenue tushawaambia, na wa chef na wa nyumba 10 wasingoje wao wana avertir attends. Kuna sasa tutafika, sitawaambia vitu vyote tunafanya kusudi humwizi wakimbie, sisi wataanza jua. Tuko na strategy tunafanya kama tunafika na pahali. Tuseme a quelques metres na pale tunajua kitu tunafanya kusudi watu wakimbie. Hiyo ni strategy tusisema kwenye radio. Avant ni patie mwingine kauli na kwa na nyingine swali ya mwisho, unasema que côté Panzi Mlengeza premier avenue Mulume Munene 1 2 3 et consort kuna kwa ugumu kwa intervenir vu que construction anarchique na kuwa, mais kwenye groupement ya Mudusa côté ya Ihemba ukienda huko côté unapanda kiko hakuna hiyo nani, lakini opération ilianza de 20h à 2h du matin na kwa hata mahafa kabisa, plus de 40 maisons visitées. Hapo nitakwambia inaonekana wale wa huko hawakusinyali. Unaona kwenye kisha kufa chef de anapaswa kuwa nadhani alikuwa ni nyumba 10 alikuwa ni Kabungo hiyo nyumba 10 jeudi ilikuwa ni huko Ihemba, vendredi kakuwa ni Kabungo. Unajua wakati yale mambo yanafika la plupart des fois watu hawaite, kama hawaite watu hawatawaza tu sasa wanaanza kuiba pale. Juu yanaiba en silence, apige risasi. Akipiga risasi ile wale watu wetu ambao wanafanya patrouille watajua ya kwamba risasi imelia wapi, na hapo watafika, kwa kuwa wao wana jinsi ya kujua risasi imelia fasi gani. Unaona? Sasa kama munani ndani ya quartier, ndani ya avenue wanaanza iba na mnanyamaza na kwa shida. Nitakupa mfano kidogo. Kuna wakati mmoja waliiba pale, nadhani njoo ya mwisho waliiba hapa Nyantende. Hospitali pale, wanafika pale, tunakuja kukamata madawa, wanapiga watu wote. Kijana mmoja kama alikamata kuraja kaniita, nikaita waskari. Walifika pale, nadhani mpaka leo wale wenye waliiba wanaanza kujiuliza na kwa nini tuka kuiba. Siwezi sema watendea kitendo gani. Donc inafaa kuita haraka. Wakiita haraka wasaidizi wanakuja na pale wanafanya kazi. Sasa kama wewe chef d'avenue, chef de quartier au tu binafsi tu, sawa mwenzangu hapa nasema yeye kwa mtu wakati wa Panzi. Faut pas attendre chef de quartier. Chef d'avenue, avenue kwenu kuna gongwa pale, ita. Na usaidizi utaupata. De keller wanaiba, ça veut dire non pas après. Hakuna fasi sisi hatuwezi fika. Hata unasema ni kutoyota kule ndio wanaiba, sasa hivi wanatakia watu à n'importe quelle kuko intervention. Na huko kisha kuwa ma position. Sitasema position kwa fatu fulani, mwizi ajue deja kwa position fatu fulani. Lakini sisi tunajua kwa ndio positionner watu. Tukisema tu fatu fulani na pale chombo inaita muende fatu fulani kuna kitu kinafanyika. Hiyo tunaifanya. Information ndio watu hawana. Hawapendi kusema, wanadhania acha tuache vile viharibiki. Sasa viharibika sisi. Inaharibika ni hata wanani wa Est-ce que hakuna mobilisation mnafanya kwa wakaaji? Ni nyingi sana, marenio nyingi. Administrateur alikuwa kule Kabare, Mumosho wapi anatembea sana. Burugumestre wa mpya alikwenda na avant kuita watu kuambia, lakini watu hawapendi kuita. Sasa napenda kuambia watu hivi, muwe mnaita namba, ni kujihifadhi ninyi wenyewe. Haya mambo ya mageuzi haiko leo ndio yatakuisha. Tutaendelea na mageuzi hadi tufike kumwisho. Hii nafasi tupo, mkianza kusema mnangoja Kinshasa ndio atakao kuwasaidia, mnadanganyika.
tusaidiane, tuongoze hivi. Hakuna tena mtu atakuja kusema wewe, mimi natoka kamata Bukavu, inakuwa ni criminalite. Puis gérer sisi sote. Mwizi ni mwizi, hata mtoto wako, hata yeye sijui mwana member wa familia yako. Fanya haraka sana, kataa. Ukatae mtu, mtoe kisiri, useme huyu mtoto anafanya, hawatamuua hapana. Mwizi hawamuue, wanamfundisha, anageuka anakuwa mtu mzuri. Usianze kukamata mtoto na kumwacha mnyumba, atatatiza wewe na majirani. Asante sana ndugu Godefroid Muhivwa kwa hiyo mwangaza ambao unaendelea kupana. Ndugu Mufla, wewe kama vile unakuwa habitant mkaaji wa Kata Panzi, umesikia intervention yake ndugu Muhivwa, namna gani Godefroid anasema ya kwamba ils ont du mal pour intervenir mu Kata Panzi sehemu zimoja vike kuna kwa construction anarchique kule kote ya Panzi ya Consort, na nyinyi kama vile wakaji namna gani mnafanya ubi kwa kuweza kupiganisha hali ya usalama mdogo? Unajua anasema kuna poste de sensibilisation avec la population kwa kuangalia koma kupiganisha usalama, na nyinyi kama wakaji kwa ngambo yenu mnakuwa mnafanya nini? Shukrani sana Madame Judith kutupa usemi. Nafurahi sana, kwanza nasalimu kwanza wakaji wote wa Panzi, siwezi kuwasahabu, lakini nilikuwa napenda ni reagir kidogo kuheshimiwa Godefroid anasema hapo. Ya kwanza alisema kama Kata Panzi ndio kuko labda magumu kidogo, lakini community Banda haina shida. Haina shida. Sijue kama mimi naweza kusema kama haina shida, sababu kama uko ndani ya jamaa, sikusema hivyo. Kuna mtoto mmoja anapatwa na shida, nikiwaza hapata kuuliza habari ya kunyumba useme habari ziko nzuri. Utasema habari haziko nzuri sababu kwa mtoto mmoja amegonjwa, ameugua. Kama anagonjwa au sema kama watoto, kama hali ya kunyumba iko mzuri, utasema hali sio nzuri. Iko parmi makartier ya community Banda, na kama inakuwa atakile napatwa na shida community Banda, ndio tunasema usalama iko inakuya pole pole, lakini usalama hayakuwa totali. Tunaya kama ndio Ndendere, Nyarukemba, labda kule kunaweza kuwa makazi ziko isole, haiko zaidi, lakini Panzi labda watu wabalale, labda inakuwa usiku mbili watu wanalala bila kusikia kama nyingilia mtu, banaua mtu, banapiga masasi, kaya braquage haiko, assassinat ciblé haziko, maana inakuwa labda siku mbili siku tatu. Na pale tunaweza kushukuru professionalisme ya nani ya polisi yenye balitia mkata Panzi, sababu hii masiku yote kulikuwa maafa, polisi ilikuwa kabisa haiko, na hivi tangu polisi iliingia tunaona labda amani kidogo inaweza ingia. Paraporo na ma construction anarchique, ningependa nigusie pale. Mimi niko na avantage kidogo juu mimi niko kiana, mimi nazaliwa Bukavu. Nazaliwa Kadutu au Ibanda ya kwa na watu. Ibanda bado ilikuwa ingaliki tu. Si wote tulikuwa ngwa hii Kadutu. Na ingia Panzi, mka 24 na Panzi, atuka tuko parmi ba habitants ba kwanza ba Panzi. Nasikia watu kwa sema Bukavu inaendelea, lakini naona sababu Bukavu ilirudia nyuma sana. Hakuna evolution Bukavu. Bukavu ilirudia ndio nyuma. Construction anarchique ngambo ya Kadutu kwenye tulitoka na Panzi kwenye tulienda, tunaona kama inatia frein kunani ku securite ya vile ya Bukavu. Ndio tulikuwa tunasumulia na mkubwa mwa wa chama, siku tulifika tulipata bahati kuonana naye, akatuambia kama balimuita siku moja kama Kadutu kuko fasi kwenye kuko insecurity, akaita directement jeshi lende ku intervenir. Mais jeshi likakuwa linaona fasi kwenye biko nafanya kwenye babandi biko naona nyumba kwa mbali kidogo, mimi nasiuza njia ya kupita pale iko wapi? Hakuna njia. Bakasema tukipiga risasi kule vile sasa itakamata nani mwenye tulikuwa kiasaidia. Balikuwa obligé kuangalia batachungana na bale babandi kama batawakamata, lakini sasa balipigaka bale yulu wakadisperser abakuwakamata tena juu boya bakuiwaka njia kupitia. Bakajuliza huyu kwanza mwenye biko banaiba kwake anapitiaka wapi? Ile hali iko mvila Bukavu presque yote, na zaidi sana Panzi. Kuko quartiers zingine zenye haziko accessible, na japo zilikuwa mbele na mabalabala. Ile Kata Panzi
mpaka hivi nakuwa donc dans ce sens inalomba intervention ya wakuu viongozi bafungule ma servitude, inalomba kufungula ma servitude, inalomba kabisa kufungula ma servitude. Kama servitude azifunguliwe, intervention zitakuwa zinakuwa nguvu mapoint fulani fulani. Sasa si tulisema juu ya Murume Munene kule, kwa mafasi yote fika Bizimana, kwa mafasi kwa yote fika Mbeki, kwa mafasi kwenye gari haitafika, hata moto haiwezi fika. Intervention itakuwa mpe nguvu, na nikowaza bebanaribisha ile hatutakatala kama haiko ba chef de quartier d'avenue de cellule ndio wanaenda anozishousha kule mabitu vidogo vidogo na mpaka mwingine inafika inaharibika mpaka kwa hii niveau. Ikoza ni hivi. Na nyinyi tabile ba population ya quartier Panzi mnafanya namna gani kupiganisha usalama mdogo? Sisi kama wakaji wa kata Panzi ndio tunajiorganize kwa patrouille nocturne tunafanya hii masiku tulikuwa tunaifanya hatuna maarme na baskari biko nani benye banakia kutuagrese biko na maarme, ilikuwa inakuwa nguvu kidogo, lakini juu tushakuwa na polisi karibu, tunaanza iita saa moja inafika inatusaidia kwa intervention, na labda ile hali inaanza punguka kidogo kidogo, kwa patrouille tunafanya, na saa moja tuko tunafika kuona watu fulani tunazungumza nao, lakini labda kungaliki watu fulani juu ya boga ya kusema kama nikisema mtu fulani kesho labda waanza mkamata wanamwacha na kia kunirudilia kunyumba, ingaki naleta boga kidogo mbakaji fulani, lakini tunaendelea tunapiganisha. Na nini sasa vile wakaji amuya yua nini inaweza kuwa kabisa chanzo bale ba jeune benye bana insécuriser population, wanaweza kuwa wanatoka wapi, inaweza kuwa ni nini inatuma wale vijana wanakuwa surtout mu quartier, parce que unakutana operation inafanyika mais moins de 5 minutes bamuzi wanapotea na hamtajua namna gani wameenda. Aksanti. Mimi niko na raisonnement yangu kama mkaaji. Ndarudia nyuma juu tutakuwa tunakatala experience ya bengine. Niliona wakati afdele inaingia hapa hivi, iliingia approach ya kwanza ilikuwa kila policier mwalibakia ndani ya mwingine. Kila askari mwalibakia ndani ya mwingine. Balifika kwanza bakamwambia afike ku service habilité. Kama alikuwa na arme a remettre arme, ana remettre kwanza arme, kisha anakuwa anakia répondre par semaine au moins une fois, baye kama hiko. Lakini ndani ya kata Panzi ndio kama nasema kama tunaishi na wale wa criminel, mimi labda niko na sasa moya tunaishi nao, labda wana collaborate na wengine, lakini tunaishi na wamoya katikati yao. Jani mimi nitasema hivyo. Hapa jana mimi nilifika, mtu mmoja anafika kwenye niko anakia niambia mimi nakio nikopeshe dola 150. Wewe ni nani? Mimi ni policier. Utazibeba wapi? Niko nenda Uvira kukamata mshahara wangu. Nikapata courage kumuuliza, sasa wewe uko policier, haukwenda Rumangabo na haukwenda Uvira, uko unafanya nini Muvila Bukavu? Yakaniambia, nikasema na nikikopesha franga zangu ngienda kisha unakufa munjia. Du tutafa decharge, maki utetika na nibebe nyumba yako. Akaniambia haiko mie mwenyewe. Akagusa kwenye mfuko wake, akatosha karte za mingi, akanitoshea karte labda 10. Akanambia kama mimi siko peke yangu, huku Panzi tuko. Akanipatia 10 carte ya nani ya polisi, yakanionyesha kama carte hizi. Sasa nyinyi mko mnafanya nini huku? Jani upendi uende huku na uende huku, aseme mie nilikatala siwezi collaborer na rebel. Ndio maana sisi tuko tu ndani ya quartier. Sasa kati kuna watu wa hivyo ndani ya kata, manake ile usalama mdogo itakuwa inakuwa tu shida. Mndugu mfulajua ni wakaji hampate ile fursa ya kwenda kwa viongozi kudenoncer wale ambao mnaona kama ce sont des éléments suspects na ambayo inaleta usalama mdogo. Nikiwaza wakuu viongozi walitia kwa ngazi zote ma structure, walitia wa chef d'avenue. Kila chef d'avenue nyumba 10 anaishi na wakaaji wake, na nayo kama huyu ni mgeni, huyu alikuwa policier, huyu alikuwa soldat, alikuwa militaire, alikuwa nini, ila tulikuwa tunaya kama labda collaboration itakuwa entre wa chef d'avenue na chef de quartier mpaka nafikisha mairie nafikisha na commune mairie nafikisha gouvernorat. Lakini tunakuwa kama kuna na ivete labda ya autorité fulani wenye biko Panzi fulani seme wote kuko weko na courage, lakini wale wa chini wa cadre de base wa chini
hawafikisha information kwenye napasha fika. Sasa tulikuwa tunakuwa na espoir kama bale ndio watatusaidia kwa nakamata junjo wanaya wakaji yabo yote, anayao ni wa mpya ni wa zamani. Mimi nilikuwa nawaza kwanza kama sisi kama tunajiimplique mu ile kazi, tungipata policier il faut quand tunampata ngaliki mwingine, akwenda ni Rumangabo, akwenda ni Uvira. Ni kwanza ni chef d'avenue ndio anapaswa kuwa na répondre kwa ile question. Sababu ndio hakumpana mbele ya wakati. Inalomba kumpana chef d'avenue afanye kazi yake na si wakati tutafanya kazi yetu. Esi kwenye kata panzi hakuna maorganisation fulani ya jeunesse ambayo inasimama kwa kuangalia kama inaweza kudenoncer mabitu ambayo inakuwa sio nzuri kwenye kata panzi ili kumaliza usalama mdogo. Organisation za jeunesse ziko, lakini zile organisation sijue zimoja zinakubaliwa na chama kwa sasa na zingine hazikubaliwi na chama. Takamata mfano ya nani ya societe civile si iko panzi. Lakini iko sawa kupata kabisa kibali mbele ya wakuu viongozi. Inawezekana kwa barua walioandika labda juu ya wakadre de base haikuwafurahisha, ina create frustration kidogo entre watu wa societe civile. Ndio ilikuwa bouche autorisée ya raia, lakini pour le moment beste natoka kusema baseme réunir forum communautaire organiser na chef de quartier na wengine. Nini kwa wakati ya mwezi ikala pamoja muangalie des stratégies ou bien rédiger kibarua muonane na wakuu viongozi comme ça on va soumettre malalamiko ou bien mubaoneshe ce qui ne va pas kwenye kata panzi. Ndio tuko tunaviwazia hizi siku sababu tuliona defiance iko labda kuvianipasha pana rapport, tuko tunalomba tukukue kwa forum communautaire kwa sensibilisation juu inawezekana watu wote walikuwa waki na boga, ndeza sema mtu fulani kisha kesho banakia muacha mimi mwanakia rudilia. Ile boga ilikuwa ndani ya raia na ni watu wenye atukontrole, wiko na walikuwa na labda na masilaha, labda wanakolabore na watu ya masilaha. Tukoona kama labda autorité locale bakamata responsabilité yao, lakini gisi tunaona kuko defiance kwa mmoja. Tutapiganisha, tutaangalia gisi talombe le forum communautaire, tutasensibiliser kwanza, après sensibilisation tutaangalia tunaweza ingia kwa ngazi zingine. Est-ce que ma nyumba za nilisha mapombe, mabangi, boisson fortement alcoolisée aussi ziko chanzo, unafanya nini kwa kumaliza huo manyumba vidogo unakuwa kwenye kata panzi ambayo inaweza wazaniwa kwa inakuwa ya kuleta usalama mdogo? Population inaendelea na inapana hizo manyumba, inapanaka kwa nyumba zingine. Utaona bajen kama ni batu banaingia mule tangu asubuhi, banatoka mpaka labda magharibi, labda saa za usiku. Unajiuliza wanatoshaka kwanza franga wapi za kukunywa mchana mzima? Jeunesse ilisha sema deja ku repertorier manyumba fulani na biko wanaonesha wakuu waangalie, sababu jeunesse ikiingia mule itakuwa ndio barbari. Lakini kama wakuu viongozi wanakamata bobe yeye kwa mkono, batangalia kisa kuresoudre mambo hiyo manyumba. Sababu panzi kwa manyumba zitona sex banauza 3000 francs. Njoo unalipa kwa nyumba na njoo unalipa kwa mwanamke 3000 francs. Ah bon? Oui, sex à 3000 francs. Donc prostitution inakuwa à ciel ouvert na à bas prix. De manière que na ba jeune bote bana prendre plaisir kuingia kule na watoto na wengine, na ndani ya manyumba ile yenye na kwenda uzishile mapombe na kupana ile sex kwa cher. Utaona njoo mwenye ba jeune ba mingi banaingia atuye sangapi, banatoka mule sangapi. Ile yote inakwenda leta usalama mdogo. Asante sana ndugu Mufla, tuangalie na revenir kwako tena. Ndapatia kauli Désiré Ntaira ambaye anakuwa ni kiongozi wa Caucus des communicateurs républicains mu jimbo ya Kivu Kusini. Désiré Ntaira, hali ya usalama mdogo kwenye mji wa Bukavu, surtout kuna kwa makata zimoja ambazo zinakuwa kabisa ni epicentre ya usalama mdogo. Wao nadhani nini ambayo inaweza kufanyika kwa kuweza kumaliza hali ya usalama mdogo? Sababu tuliweza kuona wakuu viongozi wa AFC M23 wakati waliweza kuwasili mjini Bukavu, waliweza kuonesha kwamba sécurité inakuwa parmi ma cheval de bataille yao, watu kupigana kwa kusekurize population na mali yake. Asante sana. Nasalimia wenzetu wa communicateur républicain, donc ni wa républicain, ndio tunaitiwaka ba républicain, membre ya COREP. Nasalimia wenzetu tuko nabo hapa ku studio, particulièrement
Papa Godefroid Muivwa. Nasalimia wakongomani wote, particulièrement wale wa Sud Kivu benye biko mu situation difficile kwa leo. Ile situation difficile inatokewa na hali ya maisha yenyiko. Tuo mu vita inaleta insécurité na créer njala inaleta ile vitu yote yenye tuko na declare kwa leo. Nafurahi sana kuona tuko ku studio plateau na ex directeur de cabinet wa ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. Ansema ministre wa Intérieur iko pia chargé na sécurité à cette époque. Ce qui veut dire que Godefroid iko expert ou d'une manière ou d'une autre anayua ma sensibilité sécuritaire za ma province ya Sud Kivu parce que alikuwa directeur de cabinet ministre. Et wakati aliadere ku mouvement AFC M23 alileta ile savoir faire yake contribution kabambi. Oui, dans le tout conseiller au ministère de l'Intérieur. Ah, ok. Oui. Merci beaucoup. Bon, conseiller gouverneur en matière de sécurité dans l'Intérieur. Ah, ok. C'est quelle sorte de ministre de l'Intérieur en miniature. En miniature. Donc voilà, merci beaucoup. Non affaire à entre guillemets ministre de l'Intérieur. Hamuna ministère bien entendu. C'est-à-dire que wakati aliadere ku mouvement AFC M23, au-delà de porter son chapeau large bord, les couleurs militaires, dans le temps nilikuwa namuona iko na chapeau large bord ya noir, n'est-ce pas ça? Oui. Kwa leo hii una ile ingine large bord yako ya militaire. Bon, nawaza ni ma indicateur za AFC M23. Mais nous voulons dire ceci. Merci beaucoup. Wakati muli adere na mimi na kufeliciter parce que ulipata ile courageuse décision ya kuadere. Mais adhésion yako la population qui vous connaît yenye na kujua hapa Bukavu inangojea kwako kitu kabambi sana mu amélioration ya sécurité. Na benyi muko nabo munatumika nabo kwa leo. En tout cas, banangojea sana ma avis observation zako kusudi usalama mdogo ipunguke. Pia tunaona AFC M23 wakati mulikamata décision ya kufaire partir gouvernement ya Félix Tshisekedi, ce qui veut dire que muko na carte ya mupya ya kurétablir sécurité na ingine naendelea parce que sécurité madame njo ouverture ya bitu yote, parce que kama hakuna sécurité hakuna kitu inafanyika. Ça ne sert à rien de dire que uko vétéran politique ya Sud Kivu ya République démocratique du Congo, uko expert en matière sécuritaire, mais na unaona bitu binaji désintégré. Mais j'ai été content wakati alipana argumentaire yake. Mais je voudrais dire ceci. Moi je suis ici au compte du COREP. Kwa kusema kama avec tout le respect que nous vous devons, kwa leo hii hatuna lazima ya narratif mingi. On a besoin de résultats. Muoneshe réellement que mulikuya kugomboa bakongomani na kustabiliser ile sécurité. Bon, vous pouvez donner tout ce que vous pouvez donner. Qu'est-ce que vous allez dire yenye haukusemaka wakati mulikuwaka? Donc tout ce narratif là est connu, mais les résultats ndio ya lazima. Nilifurahia wakati yenye mulianzaka na mimi nawaza ingaliki kila yeyote mwanadere mu mouvement anaenda ku formation. Na supposé kama ile formation batu bana ba capacité sur le savoir-faire en termes de sécurité, parce que
kama tanki raia angali analia na usalama mdogo, kasi spesifike ya ndugu mwenye iko hapa anasema que banaujisha les organes intimes, ce n'est pas possible. À moins cher. Les organes intimes féminins, papa Muiva hawezi kukubali kama uko entre guillemets ministre de l'intérieur mu juridiction yenye uko na contrôler que on continue à vendre les organes intimes féminins, ça ce n'est pas possible. C'est vrai peut-être que Muiva haiko au courant, monsieur Mufla anakuwa akisema soit la population de Panzi haia fait rapport pour hiérarchie pour que bayue qu'est-ce qui ne va pas mukata Panzi. C'est ça, ndio collaboration ile entre les quoi, entre les battre donc entre les autorités et la population. C'est une collaboration et je pense que Célestin et Godefroy est en train de suivre ce qu'on a dit. Je vois qu'il est en train de prendre très bonne note. Kwa kusema kama bile bietu unasema atabata essayer kubiétudier bakamate les choses à main. Mais nous voulons dire ceci. Nous au niveau du COREP, nous ne voulons pas qu'on nous chante toujours ce qui a déjà été dit, a été déjà fait. Nous voulons que tu aies une innovation. Innovation mon cadre gagne. Quel est le plan? Parce que ni penda ni fate yeni angetuambia yego de froid. Quel est le plan? Donc c'est-à-dire quoi? Un plan à court terme, à moyen terme et à long terme. En matière de sécurité, plan ganibi qu'on a. Parce que comme hakuna sécurité, je vous assure que hakuna kitu taendelea. Et bien entendu, nami pia na féliciter kunani yenye balifanya kuformer i police ndiko nayo, parce que personnellement toi na circuler mon ville, tu sens que quand même il est police iko entre guillemets professionnel, même si kungali madérapage, mais il faut que muendeleshe quand banza kutumika pale. Mais nous voulons vous dire ceci. Sikusikia unasema quel est le plan à court terme, à moyen terme, à long terme. Ninga na revenir kwake parce que kungali yo sujet ta revenir kwake atupatie quelques stratégies malgré qu'il ait dévoilé au teku. Oui. Micro, il va nous donner le stratégie. Parce que il ne suffit pas. Vous libérez, vous dites que vous libérez, c'est bien. Comment on va se sentir? Il faut qu'on vive cette libération. Et peut-être on va y arriver. Mais le temps passe, Godefroy. Le temps passe. Comme le temps passe, kama hamuende na vitesse moyenne kusema kama ababa voleur à main armée, aba bandit, aba nini hamukuye na plan ya kusema maîtriser situation, non, batarisi kubazoea. Et donc population haikuwa ya mtu. Population inakwaka ya ule mtu mwenye anafanzia vya mzuri. Et puis, la guerre n'est pas seulement des armes. Il y a la guerre militaire, d'accord. Il y a la guerre financière, la guerre économique, la guerre sécuritaire. Donc, tant qu'on a maîtrisé la guerre financière et économique, Godefroy, non, ventre creux n'a point d'oreille. Ça signifie quoi? Moi-même qui vous parle, j'étais candidat gouverneur de province. Numéro 19. J'avais un plan, un programme. C'est-à-dire que si je ne me limiterai pas à bon, tu as déployé police, police et traqué, c'est une bonne chose, c'est l'un des plans. Mais aussi, kuko plan ya ku regrouper les batu yote wanasema ba cadre de base. Effectivement, nao biko wanaifanya, munaba former. Wakati munabaforme, munabapatia makapacitation kabambi na Godefroy, munabapatia brevet de formation, attestation de formation et avec motivation financière, un salaire yenyiko clair, batabafanjia kazi ya mzuri. Parce que ça dit unaweza kufuata Godefroy kisi alizungumza kwamba que inatuma sana kuna intervention ya wakati kuna kuwa madega, il y a problème aussi na surjure. Il y a construction anarchique. Oui. Il y en a quoi ni sous forme il a freiné kusikwa intervention rapide na hiyo ina quoi ni mambo. Madame, sur ce point
AFC M23 njo inagéré mwingine. Comme ils ont été en formation, et je les félicite pour ça, Corep il n'a pas félicité sur ce point-là. Bah, mettre les formations en application. Construction anarchique. Quelle est la solution? Désengorger la ville de Bukavu. Quoi de plus? Désengorger, ça demande des moyens. Non, madame. Pour désengorger, madame. Quand on va en formation, quand on se dit que nous allons libérer tel milieu, haiko seulement kufukuza armée, police, na administration ilikuwa. Libérer na muna y administrer, na muna quoi na plan de sortie de crise. Ça signifie quoi? Désengorger, mais moyens, on doit avoir des moyens. Vous pensez qu'on doit libérer un milieu sans avoir les moyens? C'est-à-dire qu'il faut avoir cette manière-là de dire, tu n'as quoi na plan par exemple, une population tunaenda kuba localiser quelque part parce que Makashusha par exemple, kule Kanyantende, Mabunyakiri, tout ça, c'est ça, avoir une longueur d'avance par rapport à Beni Balikuaka. Parce que Bali Balikuaka, quand il connaît, Balikuwa tout batu, on tourne autour du pot. Autour du pot. On a vu une police, et vous le savez, une police qui se battait contre les mamans vendeuses de tomates. Et heureusement, la police aujourd'hui a eu comme moyen les mabaver. Et là, nous vous félicitons. Parce que chez au niveau de Corep, nous félicitons les bonnes initiatives, nous décrions, nous critiquons les mauvais et nous donnons des pistes de solutions. Parmi les pistes de solutions, il y a des engorgés vides de Bukavu. Attends, mon afanya aïe ou kamata, batu mon abatia ma prison. Tant qu'il y a na kazi, naïf des engorgements à ville de Bukavu, haïko, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça signifie quoi? Ça signifie que cadre ni mwambia, il faut avoir le plan A, donc à court terme, à moyen terme, à long terme. Il va revenir sur ce point-là, c'est-à-dire que nous voulons que concrètement, qu'on donne à la population, on s'attend à quoi demain après-demain? Parce que ce sont les autorités qui administrent la ville et la province. Il faut tourner les contraires. Parce que comme Haïko, on va se dire que c'est quoi finalement? Donc, nous voulons que les choses se passent de manière... Bravo, Godefroy. Faites bien les choses. Cette population n'appartient à personne et va nous appartenir tous. Au cas où Mounafanya bien Muzuri, tu vas féliciter et nous, Corep, nous vous féliciterons tant que vous ferez toujours du bien. Par exemple, quand je vois par exemple, les trois bourgmestres, notamment les trois bourgmestres, ou les deux que je connais particulièrement, ou Jeanne Moubalama et l'autre là, donc Diamond Casimir, félicitations à eux. Parce qu'au moins ils sont sur le terrain. Même si Habaya, donc Biko tout parle, quand même on sent que Biko a bonne foi. Et il faudrait bien que Bandele c'est quoi il, parce que quand on voit un bourgmestre descendre sur le terrain, à Koutana et na base ya ke baongé na, ça je le félicite. Effectivement parce que Banatoka mou base, ils sont nés politiquement dans la base, ils sont avec la base et je voudrais savoir que Bandele c'est il et ils auront l'approbation de la population. Voilà, et je chute d'abord dans un premier temps sur ce point. Merci, parce qu'on arrive quoi, parce qu'on donnera des pistes de solutions. On a dit qu'on a des fois, on a fait ma propos il y a 2 heures ma propos il y a qui moufla par rapport à ce qu'ils ont dû. Comme on nous a poussé à l'onesha kwamba ndugu moufla côté à penser il y a des sexes à moins chers qui peut être aussi source d'insécurité au quartier Panzi. Population ya vile ya Bukavu inakuwa ikisubiria mingi kwa viongozi wa AFC M23 na nyinyi question de plus de solutions yenye ko sa vile rapide kwa kuangalia koma kumaliza criminalité malgré quoi que zéro criminalité mais pour gérer de façon que population a senti que ils sont sécurisés. Bon, nitaanzia na Mufla. Mufla Emmanuel Baleki. Mufla. Wewe mkaji wa Panzi. Anasema kwanza wako wanaogopa denoncer ba malfaiteur kwa kuwa wakirudia watawatatiza. Mimi nadhani tunasemaga kila mara hata wakati wenzetu wanafika kuwasensibiliser juko equipe ya sensibilisation kabambi sana mwai mwingine iko dirigé par camarade François Mutabazi na l'équipe ya kabambi wako wanaambia watu
inafaa mudenonse ba malfaiteur. Hautaenda ku telefone, mkubwa afande, angalia njoo huyu fulani, hapana. Simple numero, inakuachia numero. Unasema tu bwana una habari, hapa kuna kwa mtu mmoja hivi na hivi na hivi na hivi na hivi anakaa fasi fulani. Est-ce que bakuba biko accessible ou bien on peut si mimi niko mkuu kabambe accessibility kani na nilita nikakuja ndio mimi naendaka na kutanana na motari na banani peut-être mieux parce que je suis journaliste mais citoyen lambda est-ce que facilement anaweza accéder kwenye huko très facilement biro yangu ni wakati wowote ule unatafuta kunaambia niko na habari fulani nitakamata na numero yangu naambia niko fasi fulani huko hivi na nitakukuta heureusement utaweza kupata numero kwa auditeur si ça ne dérange pas nitaipana à la fin taipana. Donc ni kusema kwamba muwe mnatuambia habari kisha mtujije bwana Taira. Mtujije sur les faits. Tulimwambiaga wapi bingali binaendelea. Mimi mnaniambia kwa fasi fulani bako banauzisha hivi na hivi mapombe manini achana na chef de quartier kama yeye anaficha kama chef d'avenue ndio anapokea wale watu niambie mimi services zetu zitakamata wale watu. Wewe uko kimya. Usiana naosha kunywa kapombe sasa niliwakomesha. Mimi ndio nibashtaki mtakufa. Ah oui, ça c'est sûr. Donc wewe fichama tu tuambie habari. Donc usione zinchi watu wote wenyewe wako vizuri, sijui sitataja mainchi hapa, kunepa nani kuantame sensibilité ya watu. Unasikia mtu akifika tu baba na kufika na kukamata ni mtu ndio alipana habari. Bibi yako anapana habari polisi kama umeenda andeoro ya ile security walipanga. Ile information usifanye hivi unafanya bibi anaenda tu nje sasa anaenda ku toilet mtu yuko hapa hivi na hivi kwangu hata kwa tele usiku ndio sasa bwana tayua kama wewe ndio mstari le lendemain on te prend anakamata na yote donc il faut dénoncer les malfrats. Heureusement unapata information kuko kwenye mafasi wewe ile fasi utanambia malazima ushakuwa mbele ya kamera watasema yeye ndio alisema acha tutangoja kwanza hata miezi mbili pite okay basa ndio tactique tangoja mais pas pendant les 2 mois soit la population les a na souffrir baba les wanaweza jikashe hata wengine nafasi zozote zile kuna nyumba mbaya ya kunywa ile vitu ya makali bana jere groupe ita mimi usianze mzee sasa unipe franga ya unité uko natumika kwa ajili ya watu yako wewe na watu wengine ni benevola sisi sote tunaifanya kazi mingi tunaifanya benevolement pour que tupate amani cha kwanza ya pili ulisema ile ni enjoy ile prostitution donc craindre basi kukamate itatu fichama usianze kuita kwa mwako mnyumba mabiba mazi na iko naita uwana na kuwaka hivi utapata shida uende nje mwa barabara soko unatembea unaniambia kwa wala SMS nitakuita uko wapi tutakamata wale watu dans 2-3 jours tayari wamekamata kwa hiyo ni mingi alors à ce concerne ba prostituée ni vile tu ba polisi benye biko mwingine mpaka vya wapenda nafasi bon c'est très bien kuko polisi alikuwa polisi yeye hakwenda kule anabaki tu ndio alikuwa soda ye alikuwa mtoto ya soda wa jeune sio ndio tufanya un certain vendredi samedi hapa walikuwa wao hizo bunduki wengine wangali nazo paka leo ndio nani atazimaliza ni nini population msingoye chef d'avenue tout ça itatu hii nyumba hiyo kizunguruka mtapata bunduki tuko mviki tutakuya tu tunatoke nje leta ina kama hakuna rudia tena ndani hata kukamata hata infra zamani tulikuwa tunapata maprobleme ya kusema kama balifanya msako bakaiba bakaviole ndio mshambre ya watoto wanaviole watoto tulipataka ile mnaenda tafuta kukamata unasikia Kinshasa non ule general laisser les tout ça on va voir on va les punir oda zinatoka Kinshasa zinakataa leo si kukamata mtu hakuna hata mtu mmoja ngazi ya juu mnamjua general Makenga hawezi ita sema ule mtu mshakamata wa jua insecurity mumwache hawezi hata siku moja donc ukakamata mwa insecurity usizani sasa utapata governor taita mniachie ndugu yangu wala mwivu atasema sasa nani mniachie anakuwa binamu yangu haiwezekana kidogo njoo sumu kwetu utafungwa tu donc mtusaidie mwe mnawadenoncer bale watu wale sitakwambia tunabayua kwenye wako wa moyo atasema
mtakuwa si atu mtu bu bali muanguka yako bana mwewe ya mama ndio ni kuacha sawa kusinzia sawa krokodili sio watu wa kuruzizi kule chini bakoroko usikutane koroko na lala sasa ndio igusa itakunyangula unaenda ndio tukosi mnafanya makosa tunaangalia siku ikifika pa tunawazoa hata waua hapana ile kuua haipo ile bana simanga bana umaliza watu ile ni kusema tu mwizi inaweza wezekana bana mwambia simama nakimbia kwa kumpenda munani na kamata mbaya na kufa inaweza fika lakini mtu kwako mnyumba sasa no munjia tu anaanza anaua hapana ile mume nasala ndaira ni ngali naye nishamaliza na Daïra, vous avez 3 minutes. Il a parlé pendant 20 minutes. Oui, vous avez parlé tous les pays, je vous accorde, j'ajoute 5 minutes. Parce que moi je suis en train de 5 minutes pour capitaliser. Je réponds à 2 personnes. Oui, pour capitaliser. Pour ça, c'est pas tout ça qui. Acha nende mu programme alisema il faut ni pas de plan d'action. Alikuwa hapa ndio ndakupatia plan d'action. Mais les actes jamais na iko tayari le plan d'action inakuwa trimestriel. Hatuende au-delà parce que tuko comme guerre, on fait un plan de 3 mois, 3 mois. Ingine takuya vers janvier mpaka mars. Ya kwanza tulifika hapa ilifale kwanza ku rétablir confiance. Ndio naona gouverneur anaenda au wanasema wabiana wanaenda bakazimini na wengine kutembea. Ni plan ya chama haiko yebo sasa banayua kazi zaidi. Ndio banayua ils appliquent le plan du parti. Mwanze kwanza kufidelize watu kubali. Parce qu'en fait watu waliona tu vite na kuya mko banani, il faut expliquer d'abord watu ni nini mnapigania. Njoo security kwanza ukalme mtu. Mwambie unajua tulikuja kufukuza bwana, ona walikuwa wanafanya 1 2 3 sisi hatutafanya tena ile. Bashoferi wao mnatuuzi sana tu sasa hutaona wanakuuzi. Ukirespecte unasimama fasi wanakuambia simame. Hautasikia mtu anakuuzi. Na kikuomba rufaranga katana. Est-ce que mon champ indiqué là où le chauffeur va les stationner? Banayu, si mimi naenda na taxi wakati moja. Wanajua. Wako tu bakadari njoo na tapa kwa Basha. Sasa bakadari. Basha muambia bakimkamata wao amkutuambia mzuri. Sasa si wewe unakuja unaacha mtu wako usisimame pale njoo unakuwa na wewe unakuwa mkukoka wewe wa taxi haiko are pita wende. Donc c'est dire que tout comme stade il y a watu watukubali parce que ce n'est pas facile. Wewe una changer kitu mara moja, les changements il faut d'abord briser ile méfiance ya watu. Ndio tulikuwa himo hii 3 mois ya mkubwa, mais entre temps les actions étaient menées, tuliinstaller police. C'est vrai hapa nafasi yote, mais nous sommes en train de voir comment kuinstaller ailleurs. Ndio tutakuwa kipindi ya hii mwezi wa 12 kama inawezekana kufanya ce qu'on appelle les conseils locaux pour la sécurité de proximité. Il est CLSP. Nazaro unaijua wewe ulifanya formation za mingi. Donc tunakamata burgomestre president wa ile. Kuna kuya mtu wa justice. Mnaingia ndani société civile. Manani yenu organisation de ya société civile. Kisha na police. Ile vipindi ine inakuwa na jirenir ina tous les problèmes bana gérer police. Banakuwa wanabambia angalia bamwizi wako toutes les réclamations za population au niveau ya quartier na maavenue. Hasa kwa gouverneur sio kwa kumwambia huko bali tuiba ile. Donc unaenda kwa ile comité qui envoie les rapports au niveau ya gouvernorat. Alifanya ma moyens kama ni kusaidia kama ni atasema naye ku ngazi za juu bafanye ma proposition mnapata. Voilà kwa itaenda mwa miezi itakuwa. On doit installer des comités za kugérer sécurité yenu ninyi wenyewe. C'est ça la sécurité de proximité parce qu'on aura une police de proximité. Mwenye utaona usiku usikimbii. Asante niko na chombo yangu baisha ninyang'anya. Donc il faut que ça disparaisse. Unaona polisi unasikia unapumua. Hapana kuona soda mimi naona bwana wataniua unakimbia hapana. Il faut que yule mtu bako formé kukuuliza uko nani unaenda wapi et vous accompagnez jusque chez vous. Nous allons arriver à ce stade-là. Kama ni mwizi mwabale na kama unaweza kuwa mwizi pale la polisi au pasoda, il faut dénoncer. Tutamfunga, yeye hatafungiwa hapa sasa tutamuona tena. Atarudia fazi wote tunafungia. Si hata ni
fa posta atanifunga quelque part quelque part kwa gisi 2 mois 3 mois ukarudia uko tena unaongoka kweli. Voilà ce qui est prévu qu'il faut qu'il y ait que vous sentiez la différence. Moi mnatupatia le projet à moyen terme, à court terme ou bien longtemps, parce qu'il y a des phases, il y a ile nasema tuko tunaenda 3 mois. Hatuwezi je vous ai dit que nous sommes en guerre, unasikia mwenga vitu gani walikale tu ça bombe banatupiga, tunasema huwa anatupiga kutoka wapi? Tunaenda tunakufukuza ile fasi unatupigia, tunangoja tena tunaongea. Kama unaenda kutufuata ile fasi unatoka tunakunyang'anya juu na nguvu. Tunakunyang'anya ile fasi. Voilà comment on fait. Mais on est dans un stade ya maongezi et tunawaza kama itaendelea. Mais kama wanaenda kutuchokoza ni kukamata. Tunaenda tunakufukuza. Uende mbali usijongee tena. Provike watu kwenye tuko sisi. Tuhakikishe kama kuna usalama. Parce que kama hakuna usalama qu'est-ce qu'on aura fait quoi? Ukaenda Katogota leo na nani na Kamanyola. Ni kulala usingisi kabisa hakuna mtu atasema kwamba wewe utajua kama asubuhi tu unalamuka on veut ça. Unaenda usiku kama ni 4h mama wanaenda kushamba 4h, hakuna kutuuliza unaenda wapi, carte yako iko wapi. Voilà ce qu'on veut ça parce que les autres pays sont comme ça. Merci beaucoup ndugu Godefroid Muiva, Emmanuel Baleke Mufula. Nyinyi kwa Panzi ma strategie malkia mtasema zote quelques strategies yanaweza kuwa kwa kuangalia kama kupiganisha usalama mdogo. Shukrani kwa kauli. Strategies mimi nilikuwa nazo, mimi sielewa kwanza juu ya nini kila mtu kukamata tu pouvoir kidogo ifo hamie mu Emery Patrice Lumumba. Juu ni ba autorité betuko nazo sa mheshimiwa Godefroid haizi hamia Panzi. Iko na bandugu Panzi, ninajua iko nitafutie nyumba ndahamia hapa. Haiko mimi natafuta juu kama unasema utakamata mote kamata tu. Useme kama napenda niishi Panzi na katikati yenu. Juu ni burgomestre astoka naye hamie naye wakadutu mwingine aende Kadutu mwingine sijue liwali makamu ahamie Bagira na mwingine batu yote banajikoncentre fasi moya. Mimi niko nasema juu experience ya Lubumbashi. Unaona ministre anatoka na miaka Kasangiri. Anahamia sijue wapi kule matipusha monsieur barenda fasi yote bo banaenda. Haba kwake localiser bote ase muvile. Ni kwanza ile nayo iko naleta usalama mdogo. Kuona banajikoncentre bote fasi ma autorité na bana contrôler tu ile fasi tu. Na ndio kwenye sécurité takuu. Lakini batuhurumie na sie bende bana partager magumu na sie. Juu ni autorité ba proximité. Banapasha kuwa na base, banapasha kuwa katikati ya base. Juu Godefroid en tant que mheshimiwa Godefroid angekuwa Panzi ndio chargé na sécurité. Kui magumu yeko tu partager naye. Ile magumu inaweza ishi. Nako bia etika. Hata etika naenda napita mwile matope tunapita kama hata etika. Liwali makamu anasema aende par exemple Bagira waende Kadutu. Liwali aende labda na ingine fasi juu unaka liwali wanani wa Katanga na kwa golf ni mkartier. Siwe ile culture ya sie bote kila mtu kupata kukuya huko juu. Batu ya Panzi nao sio kupata insécurité, kila mtu anafuata kia hamie huko. Kila mtu. Finalement ville itayala. Ndio nasema ni centre ville, lakini si tulishi mu Bukavu. Centre ville haikuwa ka habiter mbele. Ilikuwa ka ma business administration na bingine me kila mtu anafuata hamie mu centre ville. Uliuliza juu ya gisi ya kupiganisha hii insécurité. Ikiwaza ni kukontrole kwanza ile manyumba, ile mabwate, mabare yote, kuko na kwa wakati ya kuikontrole. Juu kuko watu bengine benye batakia opere magharibi banaingia mbwate moya banabakia mule. Sasa za kuopere zinaenea banda banaopere. Ingine mimi nilisema kama bale ba militaire na ba polisi bote benye bakupata gisi ya kwenda ni Uvira ni Rumangabo bakwe na kia répondre appel. Sama anaweza sema iko mgonjwa pour des raisons de santé. Appel yaende ni huku. Bakwe identifier. Abata kuya mtu ambie. Panzi si tuko nasema vile tu tunasema kama bale bote ni ba habitant. Na kama biko ba habitant AFC M23 iko na ma structure kungazi zote. Nyumba 10 anayua ni nani? Chef d'avenir anayua ni nani na chef de cellule.
bafikishe rapport kwa chef de quartier aipatie naye haki de droit. Donc kusema kutuma population yote, population inakuwa tu na maderapage, madebordement, tunapasha éviter debordement. Tunapenda tufanye hivi, mweye mtusaidie, muwe sawa ba aneri yetu, ba deseri yetu. Jo ule chef de quartier, ule chef d'avenue anaweza kuwa iko na coopérer na wale watu. Ndio watu wanaomba franga za kutosha. Wakimpa inakuwa ndio deal yake. Sasa nyinyi mtusaidie kwa kuwatoa. Mtu za garantir tukitumwa kama tukisaidia kutoa kama ule mtu fulani anaikala mwaveni fulani karibu na chef d'avenue, kama ule chef d'avenue atakuwa sanctionné. Juu afanye kazi yake gisi. Atatoka na tutamfunga. Afanye kazi yake gisi na stahili. Nasema hivi. Ndio. Atatoka na tafungwa. Ndio. Kuendelea na pana watu tunapana Juma arme zote zilipatikana Panzi. Ni kwanza kama uko na historia kidogo, ni population ilizipana tukasosier wakasosier chef de quartier wakazipresenter. Okay. Mais ni batu walikuwa nakia kuniona, mais nikamwambia mie muone chef de quartier. Tunapata arme kama 15 kama quelque part. Jule siku bali kamata kama na affaire ya 26 arme chef de quartier anapasha kwa alipresenta kwa rapport. Population ilikamata bakafika kuniona, nikasema nikawaza mpaka hivi tuko na chef de quartier. Mwende mumuone angalika anaweza presenter les situations, akaipresenter. Na mpaka hivi tuko na hii groupe ya Bapomba Solution. Ni bakaji ya Panzi, labda tunakuwa sema Panzi tunakuwa na avenue de l'hôpital, mais Panzi nazia kwa Major Vangu. Ile groupe ya Bapomba Solution bana traquer bale babandi comme pas possible. Biko bana traquer kisha banaita ba militaire banakia bana bakamata. Banafanya kazi en tout cas saluti kunani kuile groupe ya Pomba Solution na bale bengine bote banyangula vyuma. Mimi kama banyangule tu vyuma tu juu ya kupitisha wakati, lakini wanatusaidia ku security, lakini organize tulipasha kuencadrer. Mimi niko nawaza tena, sijue gisi mheshimiwa Godefroy kwa hapa. Est-ce que il est possible pour le moment juu polisi yenye iko hatujue, labda iko sita Panzi. Kata Panzi inaanzia Major Vangu iko kabambi sana. Hawezi uweza ku maintenir kata Panzi. Sasa banaza batrake ku niveau ya avenue kama Mushununu kama Jean Miruo, batahamia Mbeke, batahamia Bizimana, bale babandi. Est-ce que inaweza wezekana ile idee yenye meya wa mji alikuwa nayo ya local defense, lakini angali kama tunaweza interesser bonauliza tu ba jeune par exemple 100 jeune benye batatolewa ndio na communauté. Hapana bale ba jeune wanakosa ya kufanya, wanakosa gisi ya kupata kachupa, hapana, batatolewa na population. Tunasema 100 jeune hii. I 10 jeune mulamba kule tungitia 10 jeune bebiko bafanye formation, lakini basiende kufanyia kule kubiko nafanyia. Bafanye tu formation hata ya 10 jours, soit mutere ya parade au soit kule ku stade ya Nyantembe. Kama watakuwa 100 watakuwa 120. Tunampatia mateni mwa hivi zenye haiko assez teni pema militaire, meza kwa sasa tu makakize meza kwa navala busiku saa ya patrouille kama hier manani. Kisha soit possibilité iko inakuwa chaque groupe de 10 iko inakuwa accompagné na policier mmoja, ou bien banapatia possibilité ya bale ba jeune groupe de 10 banawapatia arme moja. Kama itakuwa DCR itakuwa itakubali ile proposition comme ça. Juu mwenye una maîtriser milieu yao zaidi sana. Intervention inaweza kuwa, lakini bakisha kama Mulamba kuko arme moya, Mushununu kuko moya, Jean Miro kuko moya, mulengeza premier, mulengeza 2, groupe de 10 beba na Joana beba takuwa natumika 8 usiku na 2 mchana kuingia manganda na nyingine fasi kufanya. Ni kwa sababu tutasaidia tunafanya security. Bon, ni strategie zingine zisezi definir hapa ku micro. Ndio napenda tuonane na wewe. Tuikale. Mimi najua mzee Karolo utakia naye unamjua, tafika pale tasumulia na wewe. Tuangalie ma strategies zingine zinatoezi zisemea hapa hivi. Mais lakini tungiformer ma brigade za vile ile criminalité na ile babandi batakimbia Panzi. Juu sasa nasikia banaingia bakipika mwa ngambo ya bipompa, banasikia nyingine mwa ilipigiwa mulengeza premier nyingine mwa sio wapi nyingine. Lakini ma approche ya mavuvuzela. Baba nini huko akiana mavuvuzela na masifle. Sasa bakimbiza na anapiga sifle. Anapiga ne vuvuzela. Sasa inasaidia kunini? Inaleta tu fujo mwingine haina maana. Lakini kwa arme bana répondre na nyingine arme ni kwanza ile usalama mdogo inaweza isha. Na bale bajene bakwe bien identifier na bajulikani. 2 minutes kwa kushite. Bakwe identifier na bajulikani. Ile ingine ya ile maarme zingine zingali mu quartier, en tout cas ile tutapiganisha
kuangalia kazi zile zingine nusu zitapatikana, lakini mimi naendelea kuinsiste kama kila militaire mwalibakia mwingine, kila policier tuaplike, tukamate approche AFDL. Kama anaona yeye hapendi tena kufanya jeshi, aende akwe na répondre la botte kila lundi, na kama ko arme alibakia nana aipresente, kama aipresente tunimkamata nayo anakuwa criminel. Population ya Panzi unakisi shakwe ushakamata vile haikuwa tena na arme. Justice populaire tuko tunakatala, lakini sazi moya bale banakuwa na obligé labda sama kuifanya na japo haiko mzuri. Ile njo nilikuwa nasema labda kwa kuleta tena usalama. Asante sana ndugu Muflanda, soma ujumbe moja mbili hivi. Jambo Sven, unaanzaka kutana bajene habawezi sema batumike, lakini wewe unatoka mkazi inakuwa sasa gisi ulienda batumikia na banakia kukuatake. Malheureusement asigné message. Jambo mwariri na kuheshimiwa wote ambao wanapatikana ndani ya kipindi. Maoni yangu ni kuhusu usalama mdogo. Yafaa sisi wakaaji tujifunze kukuwa nasema wabaya ndani ya makata zetu kwa viongozi. Anasema naongeza kusema na kwa viongozi wetu wanaongoza kama vile mairie na commune, wajikaze wafungulishe manjia mwa avini zetu, kwani hakuna mwenye iko juu ya serikali. Ni Jules kutokea Panzi anatuma ujumbe 09 92 93 82 16 09 92 93 82 16 84 30 35 225 84 30 35 225. Tuma ujumbe wako, tutaweza kusoma message ambayo tatuma. Kama kuna proposition natuma, mais je signale kama émission iko pédagogique, usitume ujumbe ya kutukana x wala y. Kama alizungumza yenyewe haiko wewe unapenda, wewe tuma tu proposition, kama hapana kutukana. Na tuko kituma message ambayo unatukana, je suis désolé kukwambia kama mimi sitaisoma. Desire Ndaira, unaona nini ya kwamba inaweza kuwa dans l'urgence, nini ambayo inaweza kuwa appliqué kwa kuweza kurejesha usalama na ikue kabisa tuseme 90% na population iweze kurespirer? Madame, moi je dois te dire, je dois vous dire, je m'excuse, que nous Congolais tunarudiaka tu kwenye tulianziaka. Yetu inakuwa ma réaction zetu inakuwa cyclique toujours. Il n'y a pas du nouveau, hakuyake une formule nouvelle ya kusema ça c'est quelque chose yenye inakuwa sawa solution plus des solutions efficaces. Godefroid n'est pas moins informé kwa kusipoiwa kama le travail assure la sécurité. Le travail assure la sécurité. Ata ulamuke na arme de destruction massive, unaibrandir kwa mtu mwenye iko njala, hana kazi, tamuintimide, atakimbia, mais il va revenir toujours. Et donc, tant que hamuya raisonner, bien sûr, ça veut dire que munaenda progressivement. Kusema, il faut créer l'emploi. Les jeunes qui font ça, habitent au-delà de 40 ans, puis quoi, entre 20, 25, 30, peut-être 35 ans. Parce que nous, à 50 ans, ils font la vie. Même si comme un cas particulier. Mais, les jeunes, pour la plupart, sont universitaires. 5 ans à Nakaz. Vous voulez qu'il fasse quoi? Kama alipata bahati ya kukua mal éduqué, parce que hiyo kosa kazi ndio kukua kuanguka, donc c'est pas tomber trop bas comme ça, mais kama alipata bahati mbaya ya kuwa mal éduqué, ataangukia maile mabavure. Et donc nous comme communicateurs républicains corrects, plan de sortie, madame, c'est d'abord la création de l'emploi. L'emploi c'est quoi? Inarekurze, inaabsorbe bale batu yote liko banatembea. Batapata kazi, na ya kulima, na ya kujenga barabara, na ya kufungula mfereji, itakuwa. C'est pour cette raison que moi, comme ancien candidat, député national et
gouverneur de province. Parmi mes plans zangu mulikuwa recrutement, formation et motivation. R comme recrutement, F comme formation, M comme motivation. Ça signifie quoi? On a recruté batu selon critérium fulani. Siwezi itika kama ni gouverneur de province au président de la République nikwambie gouverneur de province tukamate ba cadre de base. Un chef de quartier doit avoir un diplôme universitaire. Après pale anaingia mu formation 3 mois, module 1, module 2, module 3. Après formation anapata brevet de formation. Mula disoma ma niveau zote. Comment collaborer avec les services de sécurité et de défense, comment collaborer avec les cadres des autres, tout ça, comment donner l'information à temps réel, ça il doit être formé. Et enfin, la motivation. Il a un salaire qui lui garantit atteint $400, atteint $500, parce que le pays des Congo dont je vous parle est tellement scandaleusement riche. Il peut avoir un salaire de $500, de $1000, atazipata na kufanya kazi yenye serikali anapenda. Donc, recrutement, formation et motivation. Deuxième élément, il faut désengorger l'administration. Njo yenye ndugu hapa alisema. Moi comme gouverneur à cette époque, mon plan yangu iko ndizo kupatia iko ya 12 pages. Hii mwingine inapasha bakilia ya maire de la ville na commandant de la police. Point barre. Gouverneur ataenda Kavumu. Commandant militaire ataenda peut-être Panzi. Au aende Uvira. Au aende Nyangezi. Ministre tel ataenda Basi Mgogo. Ministre wa agriculture ataenda ainsi de suite. Na njoo kwenye unaenda sa vile wewe ungelikuwa kule comme Godefroid leo avec le poste que vous occupez. Uko Mugogo. Kule sécurité takuwa, barabara takuwa na batu batenda tumika kule. Awa batu banakuya ma ONG et autres. Batakuwa na mwambia messieurs, si tu veux travailler chez nous kama voici, kama tu as engagé 100 personnes ou kamate 90 personnes main d'œuvre locale. 10 personnes ndio équipe yako mtatumika nayo. Je ne sais pas si vous avez dans ce plan là, vile vyote. Pour que la population va sentir comme administration gouvernance à la base. Et là j'ai apprécié il est à la base. Donc pour travailler, pour gérer la population, ça ne demande pas la force. Mais là on est allé dans ma hélicoptère, ma chasse, ainsi de suite, ma hélicoptère de chasse, ma drone. Tant que population a été ma condition en mesure. Uioneshe kama réellement na un discours différent par rapport à ya ule mwenye alikuwa kapata, parce que ce n'est pas un secret mon frère. Hii mwingine ilikuisha kwa ya watu bawili batatu baine qu'on appelait les autorités morales. Mais ils ont laissé quoi? Vous avez travaillé avec ces gens-là. Ben il y a sa population vide comme ça. 30 secondes. Et là 30 secondes. Nous communicateurs républicains, correct. Nous sommes un oasis de gestion de ce pays. À tous les niveaux, nous sommes représentés au niveau national, pas qu'au niveau à base. Donc nous devons nous dire félicitations, parce que nous avons comme objectif de féliciter toute autorité, à tous les niveaux, promettre la population. La population n'a pas voté les gens du M23 et AFC. C'est que benituna wezaka kuambia bafanye kazi malheureusement habakuifanya ni bale betupatiaka mavoix zetu, mais ils n'ont pas fait ça. Mais comme c'est vous les autorités qui êtes là, faites ce que la population veut, nous avons un discours itakuwa facile. Et donc nous félicitons les gens qui font du bien,
nous critiquons ceux qui ne le font pas, kama ulipromete na urealize. Na ndio maana tuweza ambia saa vile mkuu wa Konea alisemaka mulale, musinzie, mutembeye, na ile ndio tunapenda iendelee davantage, et puis tunawapatia mapiste de solution. Merci voilà. Désiré Ntaira, bonjour Sylvain kuhusu salama. Tunapongeza wote wanaoleta mchango wa mabadiliko kwa mwingine. Tunaomba pia wanaotuongoza wabadilike pia. Kutupiga fimbo kwa kama nyama si mabadiliko. Eli Kadhafi anasigné message mais Hassimi anasigné depuis côté gani. Merci kwa auditeur wote ambao biko naniandikia message kama merci kufungula émission, merci kwa Koshugi depuis Kadutu. Tunashukuru wale auditeur wote, honneur de cœur avec vous. Godefra, je vous donne une minute kwa kushite kusudi tukamate sujet assainissement ambao tutapana toutes des pistes de solutions. Ouais. Nashukuru Bwana Ndaira, mais je voudrais lui dire que hatuko mu émission ya programme hapana. Ya programme yako ya gouvernance kwa tutafuta kwa gouverneur ni yako ile. Sisi kwa leo tuko kwanza kurassurer wakongomani ya kwamba sisi tutafanya mieux que wale wenzetu mu domaine kwanza ya sécurité, mu domaine ya hii intervention sociale de base, wasikose maji, wasikose électricité, watunzwe dans un premier temps. Parce que hapo lisema travail hautaipata drone ngali inakuwa kupiga nzibira ingali natupita eko kule Nyangezi ende pige Burale. Tout ça nous sommes en train de chercher comment sécuriser, kuéloigner les menaces kwanza. Wakati les menaces itakuwa éloignées, là nous allons revenir. Hauwezi kwanza hautafanya action de développement wakati mwenyewe unafikiri kwamba para kufikiri ule adui wako angalia anakuwa kutatiza meme la population. Ule kusema yeye aende apige kwenye ya basoda anaenda piga mwatu. Ile ni nguvu. Donc on est encore là. Mais tuna garantir watu wetu ndugu zetu wa Bukavu na nafasi zingine ya kwamba surtout hapa Bukavu ke ile mambo ya kusema kwamba tunalimiter ma heure de circulation hapana. Uko na ndoa yako kule kulamani unapenda, je fais pas la publicité à Lamani, je m'excuse. Unatafuta kwenda kule mpaka 5h du matin inakuangalia. Watu warudie, hakuna hata problem. Mkapenda daima unasema na polisi kino, tuko na nani tunaogopa kama unaweza kutuangalilia mbona mnazunguka pale. Ils vont le faire. Donc si on est là pour la population. Chochote mnaomba on va le faire selon possibilité tutakuwa nazo kuifanya. Unaweza omba asese kuchunge wewe uwe na garde corps wewe civil hata wezekana. Mais lorsqu'il y a une grande mariage sobe fete ya kabambi, unaweza signaler commandant kuna numero zake, unamwambia mie ni kusema tu waonekane pale basinyanganye masaki ya watu bale wabiana. Ça veut dire que journaliste wa Radio Sylvain ambao watafa mariage samedi, nous avons notre confrère Ibadi atafa mariage samedi. Unaweza ita commandant sana pale watu ile fasi utafanyizia tunaogopa basinyanganywe nani. On peut y déployer watu wanaenda wanajua hawalalaki wale watu. Nous avons des équipes d'intervention zinaenda Bukavu mzima toute la nuit. Baroza pita pale 2 fois 3 fois muiza nasema hapa sitafika. Ni dissuasion. On est prêt à faire tout ça. Merci ndugu Godefra, ndugu Mufla, une minute kwa kuconclure hii mada ya kwanza parce que tunatafuta anza mada ya pili. Une minute. Asante mwariri. Désiré alisema juu ya encadrement jeunesse. Encadrement jeunesse kama ataka tunasema kama hakuna emploi en tout cas hii ma insécurité tutazipata tu siku zote. Sport unaona kama zilifungwa fasi yote. Sasa bajere wanakuwa wanaenda ku stade ya Kadutu wanacheza, Bukavu Dawa Muungano, wanaimba, banatoka kule hawatawaza mambo ya mingi. Lakini kufunga ma stade, kufunga par exemple manani ya loisir ile yote inatuma vraiment bajene banakosa occupation na distraction. Par manque d'occupation wanaanza jilivrer kwa madrogue. Lakini kama unafungula tena ile ya ma sport na vingine loisir, ma métier, ile carrière ya Luhi nayo, ile ya Lumera nayo inatupenaliser sana juu ya insécurité tunapata mwivi la Bukavu. Peut-être c'était pour des raisons stratégiques mais il fallait kuangalia kwenye les jeunesse itakuwa encadré. Tulisema genre la construction anarchique, il faut kuangalia juu ya manque d'éclairage public. Hakuna éclairage public Panzi, hakuna. Et aussi est-ce que
AFC M23 iko incapable na si population kutia hata ma caméra de surveillance à certains points chauds. Kama kwa coins zingine unaona kama ma caméra de surveillance bengine biko nasitia mwinchi mzima kutokea mwanzo ya inchi mpaka mwisho wa inchi. Bana installer ma caméra de surveillance. Ndio si tunaweza shuka kupitia mkartie moja. Kwa coins zenye tunazo kushu. Ku renforcer police juu police iko kidogo sana Panzi. Hatuwezi fanya kitu na ile polisi isiko. Kuingia mdemarsha ya kufungula mabanki. Sasa bandiko nakuya anaya kama huyu mtu aliuzisha kiwanja na franga iko nazo mnyumba au anamaliza kuzisha mbutiki na franga anaziweka mnyumba anakia kumlomba azu. Lakini ngia kama banki ni kwanza ile banki ilikuwa tusaidia en quelque sorte mais sijui juu ya nini mpaka hivi haipate solution. Est-ce que hakuna nyingine inaweza toka nyingine fasi yake kwanza itusaidie kwanza muita yenye tuko mu difficulté tungalika tawekea ku franka ni kwanza vile yote ilipashwa kusaidia. Merci de ce intérêt, une minute kwa kushiti. Kwa kumaliza kwa kuconclure. Hii nchi, hii province ni yetu Shiboti. Haiko ya Godefroid juu tu iko wa AFC M23 yepeke. Haiko yangu mipeka, haiko ya Sifa yepeke, haiko ni province yetu na nchi yetu. Mimi na kwa wakati niko natetea nchi yangu na province yangu niko na emotion. Emotion parce que siku zinapita, miezi inapita, miaka inapita, hakuna solution. Le bout du tunnel n'est pas là. Batu balichezea pendant 30 ans, 32 ans Mobutu. Pendant 18 ans bakachezea Kabila. 7 ans hii, 7e année batu banachezea Tshisekedi. Ni hapa munakuya, j'espère, je ne vois pas le bout du tunnel, mais essayez de travailler. Essayez de travailler pour que batu batoke mwa misère. Godefroid, ce n'est pas possible que one ndugu yako biko anampiga fimbo sawa nyoka ulale usingizi. Unapaswa kufanya yote kusudi ule mtu atoke mwa ile shida. Na shie kama communicateur correct de République, tunaambia batu tuwaze sana na benye biko mouvement na benye habiko na benye balikimbia na benye biko, réfléchissez sur miaka iko napita na ile miaka hairudie. Mtoto anamaliza masomo miaka 5 miaka 6 hana kazi, kesho anaingia mu ya kuvuta bangi, anaanza kuuzisha ima boisson sportement alcoolisée na kesho inakuwa ngumu. Na benye balitufanya vita balitayarisha hii dekoro parce que ce n'était pas possible wakati tulikuwa tunafasiria watu pourquoi ni huku kwetu tu njo kwenye cargaison de boissons alcoolisées zisizo nakuya zile pale ku division ya plan. Leo hii matokeo iko naonekana. Et donc tuko na ba autorité benye tulikuwa kanabo parce que tuko nabo hatukuwapatia mandat. Il faut se dire. Tulikuwa na ba autorité benye kitu ya kwanza ni franc. Kitu ya pili ni ukabila, division ya watu. Kitu ya ine ni kukolonize bandugu yake, anangoya tu siku ya election ndio anaonekana. Haiwezekani. Hatuwezi fanya politiki correct, hatuwezi fanya politiki juu tutakuwa vote, juu tutakupata kazi, hapana. Juu mimi nayo kama uko na kazi. Kwa kumaliza, na mimi nakuwa na. Desire kwa kumaliza. Kwa kumaliza ni kusema hii nchi ni yetu Shiboti. Batu bajijoindre kuma mouvement surtout hii correct. Ba comprendre kama hapa ndio tunaweza tuko na travail mu neutralité. Tunaambia AFC, tunaambia gouvernement. Si tuko point intersection entre les forces zeniziko zinagombana alors que population haibapatie confiance. Merci de Zirin Taïra, merci de Zirin Taïra. Naambia tusikilizaji kama utaintervenir 09 92 93 96 09 92 93 96 84 30 35 225. Nimesema tuongea problem ya assainissement ndani ya mji wa Bukavu. Kila wakati mvua zinaporipotiwa mjini Bukavu inakuwa ikitia maafa, inaripotiwa kila mara. Assainissement haiko tu, miferege aussi ma marché pirate ambazo zinaonekana huko na huko. Félicitations kadogo parce que kote zimoya unazaona kuna kwa ma marché pirate zinaanza kupunguka.
hiyo nao ni musensi ya assainissement. Unaona kwamba mvula inyesha Bukavu ilileta maafa, unaona manyumba matoto zilienda, mamigezi zinaingia, nafasi zimwa kunakuwa hata mnyonyomoko wa udongo kwa sababu watu wamoja wanajenga kuma site ziko impropre à la construction. Correct, mnakuwa mkiprone bonne gouvernance. Unawaza dans l'urgence nini kufanya kwa kuweza kuassainir ville ya Bukavu? Bon, dans l'urgence, bon, en fait, si hatupenda que ma vitu ya urgence. Parce que urgence, donc tuambie watu kama nyumba ilikuangukia, tukuletee chakula, tukuletee serikali, tukuletee miti ufanye, parce que hakuna kwenye tulikufunguliaka kwema unaweza enda. Donc kitu yote nafanyika kama planification. Na ndio maana tuna Congolais bashatutia mu sens ya urgence. Non, la planification. Miniko mwalimu na yua que tu ne peux rien faire sans planification. Na ile planification ni kusema leo hii batu banajenga masite impropre. C'est un fait. Juu haiko asema biko safasi ya kuenda, mais bali multiplier insécurité. Na ile insécurité mu territoire mu village, ndio lituma ba mingi balitoka kule mu exode rural banakuya. Bana asphyxier ville. Et donc yenye tunaweza sema dans un premier temps ni kusema kama ye M23 AFC na njoo kwenye niko narudilia parce que abo njoo biko na responsabilité ya mwingine kwa leo, biko na babayer de fonds quand même, biko na batu benyi bali bana basindikiza bangepatia ma moyen banaenda jenga campus fulani, banatia hapo batu bale benyi banapata shida ya monyoko ya manyumba, batu bana delocaliser ma milieu fulani banajenga manyumba kule, banaambia batu banende ishi kule. De deux, kuambia batu kubasensibiliser, usiuze même si shida iko, usiuze hata fasi kwenye unaona mugezi na kuwaka vraiment habiwezekana. Heureusement ye muivu alisema balikataza kujenga ile 5/6 ou 5/4. Mais est-ce que kungali parcelle kwanza ya 20 carrés mu ville ya Bukavu? Haikuwa. C'est que habitawezekana. Batu tu bataendelea tu. Unaona? Donc ni question tu ya kujiimposer ile ma 5/3, 5/4 sijenge wake tena quand même. Juu na njoo benye tutanda batu wanda fikia tu sama manyumba zinaanguka banafuata njoo autorité. Njapo story uzaka hakuambiaka autorité. Donc batu baweze kujikamata en charge kwa ile niveau, même si uko na franga za kupatiza kuuza ile 5/4 usiuze. Mais mpaka kwa ile niveau hayakuwa solution juu hakuna fasi nyingine kwenye unaweza enda uza insécurité. Sinon ile panzi tunamaliza sema wende mu 20 km na vile Bukavu uone kama ukipitisha saki ya mchele siu kama utalala na pumzi mkichwa. Donc ndio kusema kama shie kwa niveau ya correct tuko na plan za mingi kada nzetu banaweza kujijoindre kushie tubaoneshe voici comment vous allez travailler. C'est un élément. Pourquoi ouais vile désiré uko na plan inaweza saidia? Pourquoi usiende kwa autorité umuoneshe plan ya kwa tunafika. Et vous êtes ici? Qui va nous refuser? Parce que hatutaleta mabunduki au taleta nini, tunaongea, tunabaonesha. C'est apprendre ou à laisser. C'est-à-dire que nanjo branche yetu nani donc particularité, nous proposons des pistes de solutions. Sasa hivi Godefroid niambia mnaweza fanya mnafanya hivi. C'est apprendre ou à laisser. Mais au moins comme Congolais, comme acteur politique, comme acteur social, comme acteur congolais, j'aurais fait mon travail. Nanjo cadre du correct inatumika mo. Merci kama demain tusianze lia bengine biko banajenga mamungini zabo. Rwanda balibomolaka Rwanda, mais balijenga. Burundi balibomolaka Burundi, balijenga. Angola pendant 27 ans balibomolaka, balijenga. Mais chier, ouais, ça ne va pas. Nous sommes toujours utilisés, nous sommes toujours ridiculisés. Merci madame, voilà la voix du correct. Merci Désiré Ntaira. Godefroid Muiva par rapport au assainissement mvile Bukavu. Tunaona kila wakati mvua inaponyesha kuna kuwa mahafa zinaendelea kuripotiwa mji wa Bukavu. On sait pas plan gani, plan de sortie ambayo AFC M23 tunakuwa nayo kwa kusaidia mji wa Bukavu wakati kuna kuwa mvua inanyesha
hasa siku hizi ambazo tunakuwa ni wakati ya mvua, namna gani wanakuwa wakiweza kufanya? Mbele ya kujenga inafaa kufundisha kwanza watu, kwa kuwa kujenga unaweza jenga kiongeo na mjengo nafaa shimo kubwa, mfereji kubwa sana, lakini ikiwa maji yatakuwa yanapita, lakini ile uchafu wanaitupa ovyo ovyo, na Kinshasa nao ilikuwa vile, lakini mifereji yote ilifunga kwa gisi hakuna maji kupita, na leo inakuwa shida. Tunaanza kwanza kufundisha watu, tunawaambia ikiwa tunawafundisha salongo iwe obligatoire kwako uifanye, na wakati wanakuita kufanya nafasi nyingine uende. C'est pour d'abord kupunguza magonjwa avant même que ile mai uwe. Kuna saa wewe utapata bahati haitafika kwako maji, nafika mwa industriel tu, lakini huko hapa mwa hii centre ville malaria na kupata jumaribu zitakuya tu, sipepo nazileta. Ndio kufundisha watu usafi, yani fiagia kwako, tia ndani ya saki ingali 200 francs, unatia ndani, gari inakuja, unajiabone kwa ma societe ya nani ya salubrité publique ambazo ziko hapa, $4 le mois, c'est pas un problème. Donc ule kama tena uchafu uanze kutupa, unafichama unaenda tupa fasi, haiko mzuri. Ile ndio iko naleta shida. Alafu qu'est-ce qui est prévu ni ile kwanza kufundisha, tuiwaza kama ninyi watu wa Corep, msiko tu mnangoja tumusa vile wa gendarme wa gouvernement wala watu nani wa viongozi, muwe kwanza nyipeki mfundishe watu. Fa conference mnaita watu pale quartier, tutawaitiki. Kama unapenda sensibiliser watu juu ya salubrité, haiko politique. Sio politique tunakatala tutaki. Usiende mle unaona mimi njoo ajabu mtanichagua, tutakufunga. Hapo tutakunyangula kabisa tuna. Donc ile respectabilité yako hatutaiona tena, kisha kukiuka interdiction ya fonctionnement parti politique. Lakini ninyi kutusaidia na kusaidia nini wenyewe kufundisha watu, bandugu, mwambie watoto. Wasikuwa tupa vitu, wanaleta vitu na mwanga n'importe. Hapana. Leo huko magari zinayala mwai Bukavu nenda rudia kusomba uchafu kuipeleka fasi moja. Tuna probleme ya nani ya décharge publique. Uchafu ya Bukavu mzima tunapata shida fasi ya kuiweka, lakini viongozi wako wanajitahidi wapate fasi ya kudumu. Huenda na masosiete de recyclage ile uchafu. Ile uchafu ile ni pesa nyingi sana, tuko tunaharibisha, tunaenda kutupa hivi. Donc zinaweza fanya kitu, tungali ni reflexion. Vite ngana tusonga, lakini saa itajongea mbele kidogo, tutakuwa na muda wa kuweza kusema kwamba projet fulani ya recyclage de déchets itawezekana. Lakini d'abord tuitoe kwanza kwenye tuko tusilale na uchafu pamoja. Ile ndio priority yetu tuko nayo. Asa concerne sasa nani gahuha tuko na projet deja pale. Mtu anaweza enda kutaona tuko tunanenebesha. Na ikibidi tu konjole sasa tunasema kukonjola hapa kuviwanja ya watu tukinenepesha kiwe kia kabambi. Mashini tuko nazo za mingi makaribira, ni lazima tunyoroshe. Kusudi maji isipite tena, isideborde tena. Tushaona kwenye iko nafanya matatizo. Tutahakikisha inasema kama hii wakati mvua inanyesha na tunafanya mshafanya vitu inakuwa na wewe, on verra comment jouer avec les saisons. Sinon le projet iko deja kwa kusema ile fasi ile watu wapite na mvua iko inanyesha. C'est ça notre priorité absolue kwa leo. Isikuwe sasa vile wakati ya zamani kila mtu place vile kinyesha kila mtu anakuwa akikimbia parce que anahofia usalama wake. Donc ile tunapenda tujere, lakini mvua ilikuwa nyingi. Ili mvua zingine zilipita mbele, basi ilikuwa inaenda sans problème. Lakini hii mara hiyo ikakuya ikanyesha toute la journée. Mais des fois, place apparemment il y a quoi maîtriser parce que depuis des années nous voyons toujours wakati mvula inanyesha kwa place du 24 il y a toujours des dégâts. Naona déjà kuna machine est-ce qu'il y a kwa ajili nasema pale ni kuifuatilia kwa YouTube kideborde yulu hata tunanepesha huko itamwangika tu. Nous avons des ingénieurs na machine na moyens tout tunajitahidi tunaweza pale parce que sinon c'est un problème aussi ile débit ya maji kutoka kule. Sura kama maji mengi sana juu ile tu
zinajikolekte kuingia ndani ya Garouba. Ndio. C'est vraiment un problème. Na mkubwa wa jimbo deja saa hii ndio kazi anafanya. Nadhani anafikia yuko kila siku kwenda kuangalia wana evolue namna gani. On a confiance en parce que ça va marcher. Merci, désolé 30 secondes. Bon, moi ile meme ya Godefroid anasema napenda kukumbusha kitu elema ilifikaka na tukajuliza sasa est-ce que tuko na viongozi. Rappelez-vous kuko mama moja ina avocate mwenye alizamaka pale. Oui, j'ai vu. Batu biko muangalia. Je me rappelle pas c'est Yo akamata ma photo. C'était un moment bana publier. J'étais je pense à Kinshasa. Je vous assure. Ba autorité balikuwaka. Hakuna hata kusema kama okay, c'est arrivé, c'est déplorable. Cette fois-ci lakini tugeuze pour que kesho bisikue tena. Jamais. Mais heureusement mtoto mmoja chauffeur moi kama wa UNICEF le lundi alisaidia. C'était où la ngenda. Vous imaginez ça? Donc papa Mwivo muko mouvement uko congolais de père et de mère. Il faut naijua hii. Non, merci. Ça veut dire que ça veut dire que inchi peut-être 30 secondes. Kama uitetei nagisi huko mouvement bitu biende mzuri. C'est que tutangoya tena nini. Mais merci Desire ndugu Mufula kwa unaona nini ambayo inafanyika kwa kuweza kuassainir ville ya Bukavu. Unaona kuna kwa appel ya chaque fois ya kuambia wakaji wafanye kazi za pamoja chaque samedi de 8h à 11h. Unataka kazi za pamoja zinakuwa siku za kufanyika. Wewe unaona nini nyingine inaweza kuwa muhimu sana kwa kufanyika ili mwingine mji wa Bukavu na kando yake iweze kuwa safi na une fois ba visiteur wanaweza fika mji wa Bukavu kwa sababu ni mji ambao unakuwa kitakata. Shukrani sana. Lakini mimi nipenda niseme kwanza juu ya tuko sujet assainissement. Nilikuwa penda mie ni tie tu msumari kwa ile preoccupation yangu ya kusema sijue jani ile Nyamoma tangu siku tunazaliwa mpaka hivi na kuka tu pale. Haiwezi bouger. Jumi na kama ingitoka yeye asifuata mgongo. Kama parke natoka inaenda ingine fasi population taifuata kuli. Njogisi vile ndake na nenepa vile. Lakini ile fete ma institution te kubakia fasi moya. So na stade liko inaenga Nyantende. Batu wengi washoza ma parcelle Nyantende kao yapita kule. Batu mingi washoza ma parcelle du tout stade inaingia kule. Bon, kama wakasire haikuwa vraiment mwingine watu wapasha jenga hapo. Elakate hapa biko aseme njoo kama cinquantenaire. Mimi naona kama hakuna mwingine naanzaka mwi vile Bukavu busiku, yote inaanzaka mchana. Ninaanzaka mchana baku viongozi viko wanaona jinsi societe civile ya watu inapigaga kelele hata kama isikili wake. Tangu mbele napiga tu kelele. Mwingine wanatia nyumba ya kwanza ninaanza. Na kuna wanatiaka brique watie muti na hakuna autorité mwa alipita pale soit kumwencourager soit ampatisa sister homme de vin akamwambia kamata na jenga akwenda kuvertir fulani. Nikoza sie benyewe ndio tuko tunaribisha hii mwingine yetu na tutaendelea tunalia sababu watu wanakufa ndio tutaendelea tunalia tu, lakini kwanza il fallait kwanza décevoir ile ma construction za ville. Mimi nilipenda mzazi wangu juu sasa tulionaka kadutu kunaanza yala akatambia tuhame panzi tukahama panzi. Moi kwangu mimi ningaiki na respecter 25 mètres sur 15 ya parcelle na si aikataka ningaiki na parcelle mia kabambi. Ni kwanza ndio kisema watu wanapashwa ishi. Watu wanaishi de manière que les gens se sentent heureux de vivre chez eux. Mais uko raishi juu ya kakilima kamoyo uko naangalia siwe mvule ikinyesha uko obligé ndio kwa voisin. Ila iko maisha tena hivi. Na banani wanatoa ngule maisha ni wakuu viongozi. Tunasema ndio insécurité, lakini kama institutions zinakuwa déplacer watu batazifuata kule na bangitupatia sécurité na développement watu batenda kule kwenye banapashwa enda. Juu ya masalongo ziko napitika, en tout cas tulisaliwe sana décision ya AFC. Juu ni vitu yetu tulikuwa naambia watu wafanye tangu mbele mimi hapa nasikia. Lakini mwingine inakuwa plus ou moins propre. Lakini plus ou moins propre juu bon hata comparer directement na province voisine hapa, lakini Bukavu nayo par rapport ya Malubumbashi utaona vraiment ngifiko na unaingia kama mwingine kwenye unaweza na wewe respirer hata unakulia mvoiture unasikia kama unaweza kula hapo noko naenda. Hii antukani kwanza ilipashwa endelea, lakini problem utaona watu wengine hawayasikia. Yuko na kamata unabebesha buchafu. Mko mabugali
muko hivi mavitu kama ya banamuke kama ya batoto anaikamata ile fuande tupia kumulango ya mwingine, ile bana créer conflit nani mauvaise gestion ya déchets ina créer conflit sana entre bakaji mu ville ya Bukavu, na ifale tuangalie gisi ya kusanctionner wale watu biko na bebesha bale benda bazimu na vingine. Mimi niko naanza kama ça serait possible mairie ya Bukavu iuze ma raincoat, comment on appelle encore ma raincoat nani iwa imperméable, monter brigade kwa sababu iko mshomage, monter les brigades ya kusema kama nyie samvule na nyeshi mnavala ile makoti na mamagodio mwenye mnakamata tuko na mzigo kukichwa ile idée d'assainissement touché oui ningimaliza kwanza idée ningeshite ungikamata mtu mwenye kuna tupa njoo ratio yenu ile mnamleta hapa, msimpige, mnamleta soit kwa chef de quartier, tungalia kwa chef de quartier au mnamleta ku mairie, franga za talipa njoo. Ukikamata ba 10 unakuwa unakula kama 10% ka 20% ya maentrée zenye ulifanya. Bashene biko en chômage, ile itapunguza en quelque sorte chômage, itapunguza madeshe mvile ya Bukavu. Juu kuitupa ma collecteur ndio problème tuko nayo. Nani vile ya Bukavu sasa lia concevoir kadutu. Ile collecteur labda yenye ilikuwa labda ilikuwa tu ya charge soit ya kama 1000 maisons kama 1500 maisons kadutu. Mais pour le moment monsieur nyumba siku ngapika dutu, mais zote ile kanale mwanzo ndio zinapitisha. Comment voulez-vous que ile vitu ya nani iishe? Ile vitu ya migezi itakuwa tu lugo watunjo ilikuwa kama lugo watunjo ilikuwa pale na shuka mu industriel, lakini pour le moment uangalie charge inaanza kuwa nayo. Charge inakuwa ya mingi sana, et que soit possibilité juu kwa kujenga nchi na lomba kuibomola, kufanya tu na mesure kwa impopulaire, kubomola manyumba kuiongeze kwa ya kabambi, ou bien soit kudeplacer population ile tunyo labda ndio itakuwa palliatif pour que tuangalie kama ile vitu ya mugezi inaweza punguka mwi vile ya Bukavu. Asante sana, ndakuwa nikipanda vraiment vous allez m'excuser parce que wakati yetu inakuwa ikisonga mbele na bakia na dakika 4, ndapana dakika moja kwa kila mwalika kwa kuweza kuconclure émission parce que tunafika kabisa kwa mwisho. Après hapo tutakuwa ingine kipindi ndugu Godefroid na kupatia dakika moja kwa conclure kipindi. Asante sana. Conclusion iko nitasema kwamba bila Bukavu kwa niveau ya chama tuko tunaona hayo mambo itakuwa delocalisé. Sasa hizo mlisema hii naenda huko lakini haiwezi fanyika. Hii iko projet à moyen terme. Ni projet tu. Zeke tunaenda sasa tutafika quelque part tunasema derrière tufanye hivi. Juu tunakuwa na moyen zenye tunaweza kutumikisha kwa vita na hizo zingine za maprojet. Kwa leo haiyakuwa yawezekana lakini iko ndani ya projet. Wale ambao wanapenda kuwa wananiita wakati wanaona mabaya yote mimi sifunga telefoni. Hivi iko hapa na njogi hisi inaendaga du 1er au 31 ti sifungati. Donc ni 09 98 91 10 88. Je répète une dernière fois, 09 98 91 10 88. Ile ni numero ya WhatsApp. Asante sana basikilizaji ya kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Ndugu Godefroid ambaye anakuwa akirepresenter pour le moment, anakuwa ni conseiller kama tunaweza sema hivi kwa gouverneur mu matière ya sécurité consort. Namba za kwake kama ya problem, je le répète kusudi waandike vizuri, 09 98 91 10 88. 09 98 91 10 88. Auditeur ndio namba za ndugu Godefroid. Godefroid, kama tunafika mwisho, nitafuta kuuliza est-ce que d'ici kesho tunakuwa ni le 1er décembre, tunaingia mwezi ya mafestivité, est-ce que population ya Bukavu itajirasilia na sécurité à 100% pendant ma période ya mafete? Pour 100% haikuwake, bon ila inaweza kuwa quand même sentir que biko stable. Je vous assure que tushakaongea mu conseil de sécurité tukasema tutahakikisha watu wamefete mzuri. Ni ile naweza kuambia. Sinaje ukweli parce que ça qui sont les témoigner, il y a eu quand même amélioration ya hali ya sécurité. Iwe donc presque facile yote quoi. Alors nous pensons que haiko kupenser, nous avons organisé
tuweze kuambia tukitoa siri zetu wale wawizi watazipata na wanatatiza. Tuko na ka blanket tukafaka security kwa wakati ya fete ile iko. Merci. Voilà. Population ya vile ya Bukavu, auditeur ya Radio Sylvain, je crois que banasikia kwamba décembre ambayo tutadebite kesho, viongozi wanasema ke security ya population iko bien garantie. Population ya Panzi ambayo iko mwasiwasi nasikia ke security itakuwa garantie kwa pendant ma période ya fête, na isiko période ya fête iko aussi pendant période zingine. Taendelea. Asante sana kabisa ndugu Mufla, kwa mwisho dakika moja kwa kuconclure parce que tunafika mwisho wa kipindi. Shukrani sana. Mimi nilikuwa nalomba tu AFC angalisa ku renforcer ARC armée angalisa renforcer manani ma couvre-feu ma partie fulani zita ciblé mu quartier Panzi. Population ijikaze collaborer na wakuu viongozi, sababu bila collaboration si population itakuwa na tu victime siku zote. Jikaze collaborer mzuri, viongozi nao kwa unani kuturi yao no ba collaborer nao na population. Ni kwanza itakuwa mzuri zaidi, sababu tuangalika hii frustration iko entre viongozi Panzi na societe civile nyingine morgane, kama inaweza Aisha, kama inaisha itatuletea usalama mzuri sana. Chez jeunesse en tout cas mouvement Alex inaweza encadrer malgré que tuko movita du fasi yote kwa vita. D'ailleurs kwanza 80% ya nani ya province isha kwa libéré d'après moi, d'après mie 80% ya province iko libéré juu presque territoire zote AFC Shenia ndani habezi acha bloquer batu bafungule ma division zipane makazi juu mpaka hivi kazi ko bloquer kazi hazitakuwa. Ndio labda ni kwa kusema hili. Désiré Taïra kwa kumaliza. Kwa niveau ya correct ni kusema viongozi lenyiko bajikaze sana ba restaurer ba reprendre parce que la population iko fragile et fragilisée en rapport na mauvaise gouvernance yenye ilikuwa na. Il faut pour que muoneshe kama réellement mkia libéré haiko kusema tu, mais aussi nous prouver le contraire mais ile mauvaise gouvernance ilikuwaka. Et là nous Corep nous allons formellement vous féliciter. Nous allons vous critiquer sur ce que vous avez dit si vous ne le réalisez pas, ce que vous avez promis à la population. Si vous ne le réalisez pas, vous critiquer, c'est pas vous injurier. Nous on n'a pas la culture d'injure. On peut dire à Moïwa, mais voici notre proposition. Et c'est comme ça que on peut restaurer la confiance. Parce que mbele tulikuwa watu beni analamuka kutukana viongozi kwanza mpaka mwisho. Alors que haumjongea umwambie kama no mkubwa hivi haiko mzuri, tunawaza ungefanya hivi na hivi. C'est comme ça que les gens, c'est comme ça que nous allons aider notre pays. Merci Désiré Taïra, mpenda msikilizaji wa Radio Sylvain. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi Uwanja wa Mabadiliko. Tunashukuru kwa kwa mwaliko wa Radio communicateur Asante sana ndugu Mufla Baleke kwa niaba ya unakuwa ni vieux leader wa quartier Panzi. Tunashukuru kwa kuweza kuitika mwaliko wa Radio Sylvain. Shukrani sana, ni Emmanuel Mufla Baleke. Na shukuru sana wakaji wote wa Panzi, na shukuru Radio Sylvain kutupatia espace ili atupate kupana onyo juu ya kata Panzi. Shukrani sana. Asante sana ndugu Godefroid Muimwa kwa kuweza kuitika mwaliko wetu wa Radio Sylvain. Asante sana, nitakuja tena wakati mwingine, hamna tatizo. Vraiment tunashukuru kabisa, tunasikia kwamba Uwanja wa Mabadiliko inaweza kukualika. Tunasema asante kwa wale wote wametuma ujumbe wa kwao, kwa wale wote wanatufuata mu ville ya Bukavu, en dehors ya ville ya Bukavu, en dehors ya pays, en dehors ya province, mais biko ailleurs kupitia mtandao ya kijamii. Tunashukuru sana kabisa. Judith Sifazialirwa nilikuwa mbele ya microphone, Bienfait Mazambi pamoja na Patrice walikuwa wakishikilia ufundi. Tukutanane tena siku ya Mungu ijayo, na itakuwa ni emission ya kwanza ya
na mwezi ya Desembre ya mwaka 2025. Tunashukuru kabisa kwa nyote. Tunatakia ndugu yetu mpasha habari wa Radio Sahel Ibagi Bagenda ambaye ataunga ndoa yake kwa siku za usoni samedi, na leo nakuwa ni remise ya dot. Tunakwambia felicitation na shukrani tena. Tunasema zaidi na zoea kusema uwe mfano wa badiliko ambao unataka kuishi. Shukrani.